பரிசுத்த பிதாவே, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் உடையவரே, பூமியிலே மனுஷனுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற ஆயுஸ் நாட்கள் மிகவும் சொற்பமானது. ஆனாலும் நீர் எங்களை கிருபையினாலும் தயவினாலும் இரக்கத்தினாலும் மணிமுடி சூட்டி இம்மட்டுமாய் அன்பான பிள்ளைகளை இந்த ஆராதனை ஸ்தலத்திற்குள் கொண்டு வந்து ஆராதிக்க, துதிக்க, பாட, ஜெபிக்க, பரிசுத்தவான்களோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள நீர் கொடுத்த அந்த சிறு கூட்டத்திற்காய் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆவியானவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த கூட்டங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரே இன்றைக்கு 3வது நாள் கூட்டமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருப்பதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இந்த 3வது நாள் கூட்டத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. வரவேண்டிய மக்களை கொண்டு வரும்படியாக செபிக்கிறோம். தடைகளை யாவும் நீக்கும். சத்ருவின் கோட்டைகள் தகர்க்கப்பட வேண்டும். சாத்தானுடைய கோட்டைகள் அகற்றப்பட வேண்டும். பில்லி சூன்யங்கள், மந்திரங்கள், செய்வினைகள் வைத்திருக்கிற மக்கள் இந்த சபைக்கு ஓடி வர வேண்டும். இந்த நற்செய்தியை கேட்கிற மக்கள், இந்த பேனரை பார்க்கிற மக்கள், கைப்பிரதியை வாங்கி பெற்றுக்கொண்ட மக்கள் ஒவ்வொருவரும் சுற்றிலும் இருக்கிற ஆத்துமாக்களை ரட்சிப்பதற்காக என் தேவன் பயில் காட்டி ஜனங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆவியானவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தை ஆசீர்வதித்து பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா. சோதரர் எல்லாரும் செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். பாஸ்டர் நமக்கு கர்த்தருடைய செய்தியை கொண்டு வருவாங்க. சோதரம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആളുടെ നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്ന நல்ல கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த ராத்திரி வேளையில் உங்கள் நடுவில் நிற்பதற்கு தேவன் கொடுத்த சிலாக்கியத்துக்காக தேவனை துதிக்கிறேன். கடந்து வந்த எல்லா கர்த்தாவிൻ്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. கடந்து വന്ന எல்லாரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മഹത്വമായ സാന്നിധ്യം, പരിശുദ്ധാവിയാനുடைய மகிமையான பிரசன்னம் നമ്മുടെ മധ്യേ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നടുവിൽ இருக்கிறபடியால் நான் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். കർത്താവിന്റെ മഹത്വമേറിയ കൃപയിൽ, கர்த்தருடைய மகிமையான கிருபையினாலே நமக்கு இந்த ராத்திரி அல்பசமயமாയിരിക്കാം. நாம் கொஞ்ச நேரம் தேவ சமூகத்திலே நாம் இருக்க போகிறோம். വളരെ ശക്തമായുള്ള ദൈവിക ആരാധനകളും നമുക്ക് ഒരു நல்ல ஒரு வல்லமையான ஒரு ஆராதனை நடத்த கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். பிரார்த்தனைக்கு ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ, பாடல் ஜெபங்களை எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുമ്പോൾ, അவைകൾ നമുക്ക് ഒരു ആശീർവാദமாக മാറും பொழுது, മനസ്സ് തുറന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നാം ദൈവനെ തുതിക്ക് ആരാധിக்க முடியும் பொழுது, അതിനേക്കാൾ ഒരു സന്തോഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല. அதை விட பெரிதான மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தில் நமக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അനേകർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ, ആസ്പത്രികളിലെ, ജയിലുകളിൽ, സിறைச்சாலைகளிலே, വീടുകളിലെ, വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ, വഴിയോരങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ, கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கும் பொழுது, நம்மை ദൈവത്തോട് സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. நம்மை ஆண்டவர் எவ்வளவு விடுதலையாக வைத்திருக்கிறார் அதை நினைத்து நாம் தேவனை துதிக்க வேண்டும். அதில் எத்தனைக்கு சந்தோஷம், எத்தனை பேருக்கு இதில் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. நான் ஒரு வேதபாகம் வாசித்து பிரார்த்திப்பான் ஆகிறேன். நான் ஒரு வேத பகுதியை வாசித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். எபிரேயருக்கு எழுதிய ലേഖനം, எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 12ஆம் அத்தியாயம் 12ஆம் அதிகாரம், അതിന്റെ 14ஆമത്തെ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ 14வது வேத பகுதி. யாவரோடும் சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள். பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லையே. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. ഈ രാത്രി എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടുവോ ജപിக்க போகிறோம். സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, பரலோகத்தின் தேவனே, நல்ல பிதாவே, ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയോട് സംസാരിക്കണം. രാത്രിയിലെ ആവിയാനന്ദ സഭയോട് பேசுவீராக. ഇന്ന് തന്ന ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇன்றைக்கு எங்களுக்கு தந்திருக்கிற வசனத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். ഈ വചനം എല്ലാ മനസ്സുകളെയും അവിടുന്ന് ക്രിയ ചെയ്യണമേ. இந்த வசனத்தின் மூலம் எல்லா இருதயங்களோடு பேசுவீராக. ഈ വചനം ഏറ്റെടുപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ. இந்த വചനത്തെ അംഗീകരിத்துக்கொள்ள എല്ലാവർക്കും ഉദവി ചെയ്യണം. അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ ജനത്തെ നീർ ആശീർവദിപ്പീരാக. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം മാനിക്കണം. വന്ന എല്ലാവരെയും ആശീർ ഗണപ്പെടുത്തുവീരാக. എല്ലാവരും അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണം. ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവീരാக. ഈ വചനത്തിന്റെ വിടുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണം. വചനത്തിൻ വിടുതலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யும். സകല മഹത്വവും അങ്ങേക്ക്, എല്ലാ മഹിമയും ഉമക്ക്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നല്ല പിതാവേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ, കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നാം ദൈവനെ മഹിമപ്പെടുത്തலாம். ഒരിക്കൽ കൂടെ, ഒരു തടവൈ കൂടെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ, ഒരു തടവൈ കൂടെ, ഒരിക്കൽ കൂടെ, ഒരു തടവൈ കൂടെ.
ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം നമുക്ക് ഉദവി ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കണം. യാവരോടും സമാധാനമായി இருக்க നാട வேண்டும். നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു വിഷയമാണ് സമാധാനം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മികപ്പെരിയ ഒരു കാര്യം സമാധാനം. നമ്മളിൽ പലരും സമാധാനം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. നാം എല്ലാവരും സമാധാനമற்று வாழ்ந்து വന്നു. വീട്ടിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വീട്ടിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ, സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പൊതു മക്കളാൽ വர പ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരமான പ്രശ്നങ്ങൾ, കടബാധ്യതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കടൻ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പലവിധമായ വിഷയങ്ങളിൽ இப்படி அநேக காரியங்களினாலே നമ്മളായിരുന്നവരായിരുന്നു. നാം സമാധാനത്തെ ഇഴந்தவர்களாയിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന സമാധാനം, ஆனால் தேவன் நமக்கு தந்த சமாதானம், ആ സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് அந்த சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டியது தேவையா இருக்கிறபடினா യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து விதமாய் சொன்னார், ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമാധാനം நான் உங்களுக்கு தரக்கூடிய சமாதானம் അത് ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല. அது உலகம் தருகிற வண்ணமாய் அல்ல. ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. நான் தருகிற சமாதானத்துக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. ലോകം തരുന്ന സമാധാനം, உலகம் தருகிற சமாதானம், ആമേൻ സ്തോത്രം, പ്രൗഢി ആർജിച്ച സമാധാനമാണ്. அது ஒரு பெருமைக்கு ஏதுவான പക്ഷെ சமாதானம். ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം അതല്ല. நான் தருகிற சமாதானம் அப்படிப்பட்டது அல்ல. നിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള அது സമാധാനം, உன் குடும்பத்திற்கு எல்லாருக்குமான നിന്റെ சமாதானம், കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള സമാധാനം, உன் குடும்பத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய നിന്റെ சமாதானம், മക്കളിലുള്ള സമാധാനം, உங்க பிள்ளைகளுக்கான சமாதானம், നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിലുള്ള உன் സമാധാനം, கணவருக்கு ஒரு சமாதானம், നിന്റെ വൈഫിലുള്ള സമാധാനം. மனைவிக்கு ஒரு சமாதானம். നിനക്ക് ഒരാൾക്ക് സമാധാനം വന്നാൽ உனக்கு ஒரு நபருக்கு சமாதானம் வரும் ആ பொழுது വീട്ടിനകത്ത് സർവ്വ സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சமாதானம் യേശു உண்டாகும். പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை உண்டு, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പുത്രൻ ഭാഗ്യവാൻ, சமாதானம் உண்டு பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள். നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യം நமக்கு ஒரு തന്നെയാണ്. சமாதானம் உண்டாக வேண்டியது மிகவும் அவசியம். അനേക ഗൃഹങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലാതെ, இன்னைக்கு அநேக வீடுகளில் சமாதானம் இல்லாமல் ആമേൻ, മദ്യപാനങ്ങളും மதுபானங்களினால் ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന വെറിക്കൂത്തുകളിലും ജീവിക്കുമ്പോൾ பல களியாட்டுகளில் வாழும் பொழுது നമുക്ക് ദൈവം തന്ന സമാധാനം, நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிற சமாதானம். അടുത്തിരിക്കുന്നവരടുത്ത് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേ, உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கரம் கொடுத்து சொல்லுங்கள், നമുക്ക് ദൈവ സമാധാനം തരുവാനിടയായി. நமக்கு தேவன் சமாதானம் தந்திருக்கிறாரே. ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം തന്നിരിക്കുകയാണ്. தேவன் நமக்கு சமாதானம் தந்திருக்கிறார். നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ, உங்க குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லை നിന്റെ என்றால், ഭവനത്തിനകത്ത് വിടുതലില്ലെങ്കിൽ, குடும்பத்தில் விடுதலை இல்லை என்றால், ആമേൻ, അഭിഷക്തന്മാരെ വിളിക്കണം, அபிஷேகமுள்ள ஊழியர்களை அழைக்க வேண்டும், അതിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. அவர்கள் வீடுகளில் வந்து ஜெபிக்க வேண்டும். എവിടെയാണ് നിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? எங்கே உன் சமாதானம் நீ இழந்தாயோ, നിന്റെ മക്കളിലാണോ നിനക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ஒருவேளை பிள்ளைகள் மூலம் சமாதானம் നിന്റെ இழந்திருக்கலாம், ഹസ്ബൻഡിലാണോ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? கணவனுக்கு சமாதானம் இழந்திருக்கலாம், നിന്റെ ഭാര്യയിലാണോ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? மனைவிக்கு சமாதானத்தை இழந்திருக்கலாம், നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയിലാണോ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? தகப்பன் தாயின் வழியாக சமாதானம் നിന്റെ இழந்திருக்கலாம், ജോലി വിഷയത്തിലാണോ സമാധാനം வேலை നഷ്ടപ്പെട്ടത്? விஷயத்தில் சமாதானம் നിന്റെ இழந்திருக்கிறாய், സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിലാണോ സമാധാനം உன்னுடைய നഷ്ടപ്പെട്ടത്? பொருளாதார நிலைமையில் சமாதானத்தை இழந்திருக்கிறாய், നിന്റെ രോഗ വിഷയത്തിലാണോ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? உன்னுடைய வியாதியின் வழியாக சமாதானத்தை ഇന്ന് இழந்திருக்கிறாய். രാത്രി നിനക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ ഒരുവൻ ഇവിടെ இந்த വന്നിട്ടുണ്ട്. ராத்திரியிலே உனக்கு ஒரு சமாதானம் தருகிறவர் இங்கே வந்திருக்கிறார். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം തരുവാൻ ഒരുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. உன் வாழ்க்கைக்கு சமாதானம் தருகிறவர் இங்கே வந்திருக்கிறார். ആമേൻ, സമാധാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ, சமாதானம் இல்லாத மனிதர்கள் ആമേൻ, ലോകത്ത് മുഴുവനും മദ്യപിച്ച്, இன்னைக்கு உலகத்திலே மதுபானம் அருந்திக்கொண்டு ആമേൻ, ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട്, அவருடைய ஞாபக சக்தி അവരുടെ இழந்தவர்களாக, കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ചിന്തിക്കാതെ, அவருடைய കുടുംബത്തെ குறித்து நினைவு അവർ இல்லாதவர்களாக, ഫ്രണ്ട്സുമാരുമായി മദ്യപിച്ച് அவர்கள் நண்பர்களோடு மதுபானம் அருந்தி കുറെ രാത്രികൾ ചെലവാക്കുമ്പോൾ அநேக ராத்திரிகளை வெளி அழிக்கிறார்கள். നിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും ஆனா உன் குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு அங்கத்தினர்களும் തക്ക സമയത്ത് നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് വരുന്നു എങ്കിൽ சரியான நேரத்துக்கு உன் குடும்பத்து வீட்டுக்குள் ആ வருகிறார்கள் என்றால் ഭവനത്തിനകത്ത് നിത്യമായ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் உண்டு என்று அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். സമാധാനം ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അർത്ഥമാണ്. சமாதானம் என்பது வேதத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. അത് എല്ലാവർക്കും തരാൻ കഴിയത്തില്ല. அது எல்லாராலும் தர முடியாது. ആമേൻ. ஆமென். നമ്മുടെ സമാധാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, நம்முடைய சமாதானத்தை நாம் இழப்பது, ആമേൻ സ്തോത്രം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ நாம் விரும்பக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வராமல் இருக்க അവിടെ നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. அங்கே நம்முடைய சமாதானம் நம்ம இழக்கிறோம். ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ என்னுடைய கேரளாவில் ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ, ஒரு சிறு பையன் ആമേൻ, അമ്മയുടെ തലയെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുവാനിടയായി. தன்னுடைய சொந்த தாய் தலையை நசுக்கி கொண்டிருக்கிறான். അവൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന സമയത്ത് அவன் பள்ளியிலிருந்து வந்த பொழுது അവൻ സ്തോത്രം ചെന്ന് മൊബൈൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. அவன் மொபைல் போனில் விளையாடி
கொண்டிருக்கிறான். അവന്റെ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു, മമ്മി അവനോട് പറഞ്ഞു, தாய் சொன்னாங்க, അവൻ നീ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ട്യൂഷന് പോകണം. நீ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு டியூஷன் போப்பான்னு சொன்னாங்க. അവൻ അമ്മ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു. தாய் இவனை வற்புறுத்தினாள். അവൻ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. அவன் மொபைல்ல தொடர்ந்து இருக்கிறான். അമ്മ മൊബൈൽ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. அம்மா அந்த மொபைலை பிடுங்கினாங்க. അമ്മ കുറച്ച് ആഹാരവുമായിട്ട് തറയിലിരിക്കുമ്പോൾ அம்மா கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து உட்கார்ந்து தரையில வந்து അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഇരുമ്പ് കഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ஒரு இரும்பு தடியை கொண்டு வந்து അവൻ അമ്മയുടെ തലയെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. தன்னுடைய தாயின் தலை அடித்து உடைத்தான். അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം அதற்கு அந்த அடித்து உடைத்த பின்பு ആ മൊബൈൽ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് அந்த மொபைல் அம்மாவிடம் பிடுங்கி അവൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. அவன் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போய் மறுபடியும் விளையாடி ഇവന് கொண்டிருக்கிறான். വിശപ്പറിയത്തില്ല, இவனுக்கு பசி இல்லை, ഇവന് ദാഹം അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. தாகத்தை உணர முடியவில்லை. പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ கொஞ்ச நேரமான போது ഇവന് വിശപ്പ് വെച്ചു. இவனுக்கு பசி உண்டானது. ഇവൻ മൊബൈൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് மொபைலை கீழே வைத்து അമ്മയെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ தாயை போய் கவனிக்கும் போது അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. தாய் മരിച്ചു കാരണം போயிருந்தாள். ബ്ലഡ് മുഴുവനും അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോയി. ஏனென்றால் ரத்தம் முழுவதும் எல்லாம் சரிந்துட்டு போய்விட்டது. ഇന്നൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോലും ஒரு சின்ன பையன் மூலம் സമാധാനമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ്. சமாதானம் இல்லாத சூழ்நிலைமை உண்டு. ഞാൻ ചെന്നൈയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് நான் இந்த சென்னைக்கு வரும் பொழுது കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയത്. எங்களுக்கு மிக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைத்தது. ഞാൻ റിസർവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ரிசர்வேஷன்ல வரும்போது ഇരിക്കുന്ന ആ കൊച്ചു ചെറുക്കന്റെ പ്രായമുള്ള ஒரு சிறு பையனுடைய வயதுள்ள രണ്ട് അമ്മമാര് ആ കൊച്ചു ചെറുക്കനെ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ஒரு ரெண்டு தாய்மார்கள் அந்த பையனை அழைத்து ட்ரெயின்ல வர்றாங்க. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എന്റെ സീറ്റിന്റെ അവിടെ ആയിരുന്നു അവരെ ഇരിപ്പ്. என்னுடைய கஷ்டகாலமும் என்னன்னு தெரியல, நேர் எதிரில வந்து உட்கார்றாங்க. കാരണം ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചാ വരുന്നത്. நானே ஏற்கனவே சோர்ந்து வருகிறேன். എനിക്ക് ഇത്തിരി കിടന്നാൽ മതിയെന്നുണ്ടായിരുന്നു. கொஞ்சம் படுத்தா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். പക്ഷെ ഈ കൊച്ച് ஆனா இந்த பையன் ഒരല്പം മെന്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവനാ. கொஞ்சம் மனோ பிரச்சனை உள்ளவன். ഇവൻ ട്രെയിനിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് இவன் ட்ரெயின்ல இருக்கும்போது കൈ മുറുക്കി ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. கையை அப்படி பிடிச்சு இறுக்கி கொண்டிருக்கிறான். അവൻ കൈ മുറുക്കി ട്രെയിനിൽ ഇടിക്കുന്നു. அவன் அந்த ட்ரெயின்ல இடிக்கிறான். അവൻ എണീറ്റ് ഓടുന്നു. அவன் ஓடுறான். ഒരു അലസത കാണിക്കുന്നു. அவன் கொஞ்சம் அப்படி அலப்பற பண்றான். അവൻ എന്റെ ബാഗ് എടുക്കുന്നു. அவன் ஏன் பேக் பிடுங்குறான். പലരുടെ ബാഗ് എടുക്കുന്നു. எல்லாருடைய பையும் பிடுங்குறான். ഒരു ചേട്ടൻ ചായ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു. ஒருத்தர் டீ வாங்கி வைத்திருந்தா ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു. அதை தள்ளி கீழே தள்ளிட்டான். അതാ ട്രെയിൻ മൊത്തം ആ ദേഹത്ത് മൊത്തവുമായി. அவருடைய மேல சரீரத்துக்கெல்லாம் அது ஊற்றி ഓരോ விட்டது. തലമുറയെ കൊണ്ടും ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கொண்டு അവൻ സമാധാനമില്ലാതെ അലയുന്ന சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிற അവൻ ഭവനങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள் அநேகம் உண்டு. എന്നാൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, ஆனால் இந்த நாள் நினைத்து பாருங்கள், നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം, உங்க குடும்பத்துல தேவன் தந்திருக்கிற சமாதானம், നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം, பிள்ளைகளுக்கு தேவன் தந்திருக்கிற சமாதானம். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും? எத்தனை பேர் அதை நினைத்து தேவனை துதிக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் அதை நினைத்து தேவனை துதிக்க முடியும்? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ எத்தனை കഴിയും? பேர் தேவனை நேசிக்க முடியும்? എന്റെ ചർച്ചിൽ எங்களுடைய சபையிலே 14 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചനെ കൊണ്ടുവന്നു. 14 വയതുള്ള ஒரு சிறுவனை கொண்டு അവൻ வந்தார்கள். ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് മെന്റലായിരുന്നു. அவன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே அவன் பைத்தியமாக இருந்தான். നല്ല വണ്ണമുണ്ടവൻ. நல்ல சரீரம் உடல் അവനെ കണ്ടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓടിക്കളയും. அவனை கண்ட எல்லாரும் விலகி ஓடுவாங்க. അവൻ വല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു തലമുറയായിരുന്നു. அவன் ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியவனாக இருந்தான். അവൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ என்னுடைய இரண்டாவது பையன் 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் ഇവൻ ഈ കൊച്ചൻ പള്ളിയിൽ വരികയായിരുന്നു. இவன் சபைக்கு வர்றான். അവൻ എന്റെ മോൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ என் மக விளையாடும் போது അവൻ സ്വത്ര എന്റെ മോനെ കാലുകൊണ്ട് കോരി ഇങ്ങനെ എറിയുവാനിടയായി. இந்த பையன் என்னுடைய மகனை காலை வச்சு எட்டி உதைக்கிறான். എന്റെ കൊച്ചു മോൻ ചെന്ന് വീണ என் சின்ன பையன் போய் எகிரி விழுந்தான். ഇവിടെ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകുവാനിടയായി. அவன் முகத்துல எல்லாம் அங்கே உடைந்து போனது. അവൻ വന്ന ആ പൈതല് அந்த வந்த அந்த பையன் അവൻ സ്വത്ര എല്ലാവരെയും അടിക്കും, எல்லாரும் காயப்படுத்துவான், എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കും. எல்லாரும் துன்பப்படுத்துவான். അവന് ലോകത്ത് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ அவனுக்கு இந்த உலகத்துல பயம் என்றால் എന്നെ മാത്രമേ അവന് ഭയമുള്ളൂ. என்னை மட்டுமே கண்டு பயப்படுவான். കാരണം ഒരു ദിവസം ஏனென்றால் ஒரு நாள் ഇവൻ ആരെയോ അടിച്ചു. யாரையோ அடித்து விட்டான். അടിച്ചതൊരു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു. ஒரு பெரிய ஒரு அம்மாவை அடிச்சிருக்கான். അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐസിയുലായി മാറി. அவங்க ஆஸ்பத்திரியில ஐசியூ வரைக்கும் போயிட்டாங்க. ആ ദേശത്തുള്ളവർ அந்த தேசத்தில் மக்கள் ഇവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നു. இந்த பையனை அடிக்க வர்றாங்க. എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. என்னை அழைத்து சொன்னாங்க. ഞാൻ ചെന്ന് അത് സോൾവ് ചെയ്തു. நான் போய் அந்த பிரச்சனையை ഇവനെ அமைதிப்படுத்தினேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നു. நான் இவனை ஜெபிக்க சபை கொண்டு வந்தாங்க. ഭയങ്കര ഉപദ്രവിയായിരുന്നു. இவர் ரொம்ப துன்பப்படுத்துகிறவனா. എല്ലാവരും അവൻ ഉപദ്രവിക്കും. எல்லாரும் கஷ்டப்படுத்துவான். എനിക്ക് സഖി വന്ന എനിക്ക് സഖി ഇല്ലാതെ என்னால எனக்கு பொறுமை இல்லாம ഞാൻ ഒരു അടി കൊടുത്തവൻ. நான் அவனை ஓங்கி அடிச்சிட்டேன். അടിയോടെ അവൻ പഠിച്ചു. அந்த அடியோடு அவன் கற்றுக்கொண்டான். അവൻ അവിടുത്തെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. அவனை கொண்டு போய் ஒரு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனாங்க. അവൻ അവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻമാരെ അടിച്ചു. அங்க இருக்க கூட காவல்காரங்களை அடிக்கிறான். എവിടെയാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? எங்கே சமாதானத்தை இழந்திருக்கிறோம்? നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി നീ പറ. உன் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல். എന്റെ കുഞ്ഞു മുഖാന്തരം എനിക്ക് തന്ന സമാധാനത്തിന് നന്ദി. என் பிள்ளைகளுக்கு தந்திருக்கிற சமாதானத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മുഖാന്തരം എനിക്ക് തന്ന സമാധാനത്തിന് നന്ദി. கணவன் மூலமா எனக்கு தந்திருக்கிற சமாதானத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். എന്റെ വൈഫ് മുഖാന്തരം എനിക്ക് തന്ന സമാധാനത്തിന് നന്ദി. மனைவி மூலமாய் தந்திருக்கிற சமாதானத்துக்காக நன்றி அப்பா. എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ எத்தனை പറ്റും? பேர் இதற்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல முடியும் ஆண்டவரிடத்திலே?
ஆமென். അവർ പള്ളിയിൽ വന്നു, அவர்கள் ஆலயத்துக்கு வந்தாங்க, സൗഖ്യമായി, சுகமானாங்க, നല്ല സുഖമായി. நல்ல சுகம் பெற்றாங்க. അവനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയുവാനുണ്ട്, அவனை குறித்து அதிகம் சொல்ல പക്ഷെ வேண்டியிருக்கு, എനിക്ക് സമയമില്ല. ஆனா நேரம் இல்லை எனக்கு. പക്ഷെ അവർ സുഖമായതിനു ശേഷം அவன் சுகம் பெற்ற பின்பு അവർ ചർച്ചിൽ നിന്നും പോയി, சபை விட்டு போய்விட்டாங்க. അവർ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചു. அவன் விருப்பம் போல வாழ்ந்தான். വീണ്ടും അവൻ മെന്റലായി, திரும்பவும் பைத்தியம் வந்தது. അവൻ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ மறுபடியும் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தான். 1.5 വർഷം കിടന്നു. 1.5 ஆண்டுகள் அங்க இருந்தான். എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, எனக்கு பார்க்க முடியவில்லை, എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു. என் மனது வேதனைப்பட்டது. ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ കൂടെ இப்பொழுது ரோடுகளிலே താടിയൊക്കെ വളർത്തി அவன் தாடி வளர்த்து ഒരു വല്ലാതെ നിരൂപത്തിൽ നടപ്പുണ്ട്. மிகுந்த மோசமான நிலைமையில் நடக்கிறான். ഇന്ന് പകൽ രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ராத்திரி வேளையிலே சொல்கிறேன், ആമേൻ, എല്ലാവരുമായി സമാധാനം ആചരിക്കണം. யாவரோடு சமாதானமாய் இருக்க நாட வேண்டும். കാരണം നിനക്ക് കിട്ടിയ സമാധാനം ஏனென்றால் உனக்குள்ள சமாதானம் മറ്റുള്ളവരത് മനസ്സിലാക്കണം. மற்றவர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். നമ്മളിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ நம்மில் ஒரு மாற்றம் வந்தால் மட்டுமே മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് അടുത്ത് വരികയുള്ളൂ. மற்றவர்கள் நம்மோடு நெருங்கி வர முடியும். നമ്മളിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ நமக்கு മാത്രമേ ஒரு சமாதானம் உண்டால் மட்டுமே മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. மற்றவர்கள் நம்மோடு பேச முடியும். ഈ അടുത്ത ദിവസം இந்த சமீபத்தில் ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, திருவேண்டத்தில் ஒரு போதகர் சொன்னார், എന്നെ വിളിച്ച് പാസ്റ്റർ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വരണം. என்னை பார்த்து ஐயா ஒரு கூட்டத்துக்கு நீங்க வரணும்னு പാസ്റ്റർ എനിക്ക് கேட்டார். ഡേറ്റ് ഇല്ല, സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் சொன்னேன் எனக்கு டேட் இல்லைன்னு சொன்னேன். പാസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് பாஸ்டர் சும்மா வந்து അവൻ ഒന്ന് കാല് ചവിട്ടിയിട്ട് പോയാൽ நீங்க മതി. சும்மா கால் மிதித்துட்டு போங்க போதும். അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പോലും സമയമില്ല. நான் சொன்னேன் அது கூட எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு അവൻ சொன்னேன். എന്നാലും രാത്രി 12 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി. எனவே ஒரு ராத்திரி 12 மணிக்கு அங்கே போனேன். കാരണം ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ஏனென்றால் அங்கே நான் வர திரும்பி வர வழியில அந்த பகுதி இருந்தனால வந்தேன். ഞാൻ അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி ஜெபித்தேன். അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷമായി. அவருடைய இரண்டாவது மகளுக்கு திருமணம் முடிந்து 8 ஆண்டுகளாகி விட்டிருந்தது. ആ പെങ്കൊച്ചിക്ക് ഒരു കൊച്ചില്ല. அவர்களுக்கு ஒரு பிள்ளை பாக்கியம் இல்லை. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவனிடத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു, பரிசுத்தாவியார் சொன்னார், 2 മാസത്തിനകത്ത് 2 மாதத்திற்குள் ഞാൻ നിനക്കൊരു തലമുറയെ തരും. நான் ஒரு பிள்ளையை தருவேன். ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് പോന്നു. நான் சொல்லிவிட்டு வந்து விட்டேன். അതേ 2 മാസത്തിനകത്ത് அந்த 2 மாதத்திற்குள் ആ കൊച്ചു പ്രഗ്നന്റ് ആയി. அந்த பெண் பிள்ளை அவள் கர்ப்பவதியாய் ആമേൻ. ഇന്ന് மாறினாள். രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക, ராத்திரியில் ஆவியானவர் சொல்கிறார், ആമേൻ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കൃപയുള്ളവനെ, கிருபை உள்ளவர்கள், സമാധാനമുള്ളവരെ, சமாதானம் உள்ளவர்களே, സന്തോഷമുള്ളവരെ மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களே, ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. அவர்களுக்கு இந்த உலகம் പക്ഷെ தேவைப்படுகிறது. അത് നിന്നിൽ വ്യാപരിച്ച് ஆனால் அது உன்னில் கிரியை അത് செய்து പുറത്തേക്ക് വരാൻ அது வெளியே வருவதற்கு നീ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് நீ ആവശ്യമാണ്. அதற்காய் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ആ സമാധാനം ഇതിനകത്തുള്ളവർ அந்த சமாதானத்தை இந்த உள்ளது ആ பெற்றவர்கள் കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തമായി ദൈവത്തെ கரங்களை സ്തുതിച്ചാട്ടെ. உயர்த்தி எனக்கு சமாதானம் தந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവം തരുന്ന നിത്യ സമാധാനം. தேவன் தரக்கூடிய நித்தியமான சமாதானம். നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, സമാധാനമില്ലാത്തവരാണ്, உங்களுக்கு தெரியுமா சமாதானமற்றவர்கள்? ആമേൻ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചെല്ലുന്നത്. அவங்க தான் சமாதானம் இல்லாத போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறாங்க. ആമേൻ. അവരാണ് കോടതിയിൽ പോകുന്നത്. அவங்க தான் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க. അവരാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഓടുന്നത്. அவர்கள் தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறார்கள். അവരാണ് മന്ത്രിമാരെ കാണാൻ പോകുന്നത്. அவர்கள் தான் மந்திரிகளை காண പക്ഷെ போகிறார்கள். നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ஆனா நமக்கு அதுக்கு தேவையில்லை. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു സമാധാനക്കേടിന്റെ ഒരു അംശം വെളിപ്പെട്ടാൽ, நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதான கேடினுடைய ஒரு துளி வெளிப்பட்டால் നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാൽ நாம் മടക്കുകയാണ്. தேவ சன்னிதானத்தில் முழங்கால் നാം படியிடுகிறோம். ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. தேவனிடத்தில் ஜெபிக்க வருகிறோம். എത്ര കൊടികെട്ടിയ ശക്തിയാണ് எவ்வளவு பெரிய வல்லமையான നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, குடும்பத்தை உடைக்க விரும்பினால், അവൻ യേശു കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, இயேசு குடும்பத்தில் இருக்கும் பொழுது, നിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, வீட்டில் இயேசு உள்ள இருக்கும் ആ போது സമാധാനക്കേടെന്ന പൈശാചികന്റെ ദൈവം அந்த മാറ്റിത്തരുവാനിടയായി சமாதான മാറും. கேடு என்கிற பிசாசின் ஆவியை தேவன் துரத்துகிறார். ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ராத்திரியிலே ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. விசுவாசிகள் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹல்லேலூயா. രണ്ടാമത് ശുദ്ധീകരണം ആചരിക്കണം. இரண்டாவது பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க நாட வேண்டும். ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകണം. வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் வர வேண்டும். എന്ത് പറയുന്നതിനും സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. என்ன சொன்னாலும் அதில் ஒரு உண்மை தன்மை എന്ത് வேண்டும். പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരു സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. எதை செய்தாலும் உண்மையாய் செய்ய എന്ത് வேண்டும். കൊടുത്താലും ഒരു எதை സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. கொடுத்தாலும் அதில் ஒரு உண்மை வேண்டும். എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും ഒരു எதை സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. வாங்கினாலும் உண்மையோடு செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നമ്മളിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ நம்மிடத்தில் உண்மை இருக்குமானால் നമുക്ക് ആരുടെ മുമ്പിൽ കുനിയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. யாருக்கு உண்மை தலைகுனிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு നമുക്കൊരു സത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. நம்மிடத்தில் உண்மை வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഒരിക്കൽ நான் ஒரு தடவை നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വലിയൊരു കടയിൽ പോയി. நான் ஒரு பெரிய கடைக்கு போனேன். ആ കടയ്ക്ക് അകത്ത് പോയാലും அந்த கடைக்கு உள்ளே போனால் പുറത്തു വന്നാലും வெளியே வந்தாலும் ഐ മീൻ വാതിൽക്കൽ അവനെ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அந்த வாசலில் ரிமோட் இருக்கும். അത് അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും കിക്കി അടിക്കും. அது வெளியே போனால் உள்ளே வந்தாலும் ஒரு சத்தத்தை எழுப்பும். അപ്പോൾ ഞാൻ
സാധനം മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് വെളിയിലോട്ട് വരികയാ. நான் ஒரு பொருளை வாங்கி வெளியே வந்து എന്റെ കൂടെ ഒരു അമ്മയും മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു. என் கூட ஒரு தாயும் மகனும் வந்தாங்க. അവരെന്റെ പുറകെ വരികയാ. அவங்க என் பின்னாடி வராங்க. മോന് ഈ പ്രായമേ ഉള്ളൂ. அந்த சின்ன பையனுக்கு இந்த குழந்தை வயசுதான். അവൻ ഈ കടയ്ക്കകത്ത് കറങ്ങി அவன் இந்த கடையில எல்லாம் சுற்றி திரிந்து ഒരു കളിപ്പാട്ടം മോഷ്ടിച്ച് ஒரு சின்ன விளையாட்டு பொருளை எடுத்து അമ്മയുടെ ബാഗിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. அம்மாவுடைய பையில போட்டு இருக்கிறான். അമ്മ ഇത് കാണുന്നില്ല. அம்மாவுக்கு இது தெரியாது. അമ്മ അവിടെ മറ്റു സാധനങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് தாய் அங்க இருக்கிற மற்ற பொருளுக்கு பணம் கொடுத்தாங்க. ബില്ലെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് எல்லாவற்றையும் அவங்க பேக் செய்து വരുന്ന വഴിക്ക് திரும்பி வரும்போது ഈ ഡോർ കടന്നപ്പോൾ இந்த கதவை தாண்டின போது അവൻ അലാറം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. அங்கே சத்தம் அங்கே எழுப்ப ஆரம்பித்தது. അമ്മ 4 സൈഡ് നോക്കുകയാ. தாய் எல்லா பக்கம் பாக்குறாங்க. അവൻ വാച്ച്മാൻമാരെല്ലാവരും ഇവരെ അടുത്ത് വന്നു. வாட்ச்மேன் எல்லாம் இவங்களை தேடி வர்றாங்க. ഇവര് പേടിച്ചു പോയി. பயந்தாங்க. അവൻ ഇവരുടെ നിങ്ങൾ എന്താ എടുത്തതെന്ന് அப்ப ചോദിച്ചു. கேட்டாங்க, என்னம்மா எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க? അവർ ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. அந்த அம்மா சொன்னாங்க, நான் ஒண்ணும் எடுக்கல. ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാത്തിനും ബില്ലുണ്ട്. நான் வாங்கின எல்லாம் பில்லுக்கு பணம் கட்டி இருக்கிறேன். ആ ബാഗിന്റെ ബില്ലെല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ചു அந்த കൊടുത്തു. பையில இருந்து பில் எடுத்து காட்டுறாங்க. വീണ്ടും ഒരു വാച്ച്മാൻ അതിനകത്തോട്ട് കടത്തി വിട്ടുവരെ அந்த ஒரு மறுபடி வாட்ச்மேன் அதே வழிக்காக மறுபடியும் கொண்டு போனார். കിക്കി അടിക്കുക. மறுபடியும் அதே சத்தம் வருகிறது. ഇവര് ബാഗെല്ലാം തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ இந்த பையெல்லாம் பார்த்தபோது എത്രയുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം അതിനകത്ത് കിടക്കുക. ஒரு சின்ன விளையாட்டு பொருள் அதில் உள்ள உண்டு. അതിനകത്തുള്ള ബില്ലടിക്കാതെ, அதிலே பில் செலுத்தாத, അതിന്റെ ചിപ്പ് മാറ്റാതെ, அதனுடைய அந்த சிப்பு மாற்றாததனால் അതുകൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതാ. அதை வெளியே கொண்டு வந்தார்கள். അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ அதை കണ്ടുപിடிப்பதற்கு ഒരു ക്രമീകരണം அங்கே ஒரு கருவி ആമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ ആ ഡോറിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ அந்த கதவில் செய்யப்படும் போது നിത്യരാജ്യത്ത് പോകാനിരിക്കുന്ന നമ്മെ, நித்திய ராஜ்யத்துக்குள் போகிற நமக்கு, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ நம்முடைய ஆத்துமாவை എത്രത്തോളം ദൈവം ശോധന ചെയ്യേണ്ടി വരും. எத்தனை தடவை ஆண்டவர் பரிசோதிப்பார். ഇത് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? ഇത് എത്ര പേർ അറിയുന്നുണ്ട്? எவ்வளவு பேர் அதை அறிந்திருக்கிறீர்கள்? ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് வேதம் சொல்லுகிறது, അന്യന്റെതൊന്നും മോഷ്ടിക്കരുത്. மற்றவருடையது ஒன்று திருடக்கூடாது. ഒന്നും മോഷ്ടിക്കരുത്. ஒன்றும் திருடக்கூடாது. മോഷ്ടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. திருடுவது நல்லது அல்ல. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ யாராகிலும் எதையாகிலும் ஒன்று திருடி അത് இருந்தால் തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടത് அதை கொண்டு போய் ആവശ്യമാണ്. திரும்ப செலுத்தி விடுங்கள். കാരണം ആരാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത്? ஏன் யார் திருடுவார்கள்? കള്ളനത്രേ മോഷ്ടിക്കുന്നത്. திருடன் தான் திருடுவார். യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், ആമേൻ, കള്ളൻ വരുന്നത് திருடன் வருவது മോഷ്ടിപ്പാനും திருடுவதும் അറുപ്പാനും கொல்லுவதற்கும் മുടിപ്പാനും അത്രേ. அழிப்பதற்கும் தான். ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ തൂങ്ങപ്പെടരുത്. அந்த வரிசையில் நீங்கள் இருக்க கூடாது. ഒരു ശുദ്ധീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ஒரு பரிசுத்தம் உங்களுக்கு வேண்டும். ആമേൻ, ശരീരത്തിൽ ആമേൻ നല്ല പുതിയ വസ്ത്രമിടുന്നത് മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരണം. நம்முடைய சரீரத்தை நல்ல புதிய வஸ்திரம் தரிப்பது மட்டுமல்ல சுத்தம். കൂടിയ വസ്ത്രമിടുന്നതല്ല ശുദ്ധീകരണം. வெளியேறப்பட்ட வஸ்திரம் தரிப்பது மட்டுமல்ல பரிசுத்தம். പിന്നെയോ നമ്മുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ശുദ്ധീകരണം. நம்முடைய வாயில் இது புறப்படுகிறது பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். യേശു പറഞ്ഞു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലല്ല അശുദ്ധി. இயேசு சொன்னார், வாய்க்குள்ள போகிறதெல்லாம் அசுத்தம் அல்ல. അകത്തിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് അശുദ്ധം. அவன் இருதயத்திலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு வருகிறதே அது നീ தீட்டுப்படுத்தும். ആരോട് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്നും, நீ யாரிடத்தில் என்ன பேச வேண்டும் என்றும், നീ ആരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും யாரை கனப்படுத்த வேண்டும் என்றும் ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. வேதம் தெளிவாய் எழுதி வைத்திருக்கிறது. അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ബൈബിളിൽ പറയുന്നു. தாயும் தகப்பனை கனப்படுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ எத்தனை സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அப்பா அம்மாவை நான் மரியாதையா கொடுக்கிறேன் கனப்படுத்துறேன்னு சொல்லுகிறீங்க. അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത தாய் தகப்பனை கனப்படுத்தாத തലമുറകളെല്ലാം നിത്യനാശത്തിൽ കടന്നു பிள்ளைகள் പോകും. எல்லாம் நித்திய அழிவுக்கு போவார்கள். നിത്യ നരക തുല്യമായി മാറും. நித்திய நரகத்துக்கு உரிமையாய் மாறுவார்கள். കാരണം നമ്മൾ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ്. ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவர் ആമേൻ, കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ്. அவர் காணப்பட்ட தேவன். അപ്പനും അമ്മയും. அவர் தாயும் தகப்பனும். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അമ്മ ആരെയാണ് അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? அம்மா யாரை அப்பா என்று அழைக்க சொன்னாங்க? അവരെയാണ് നമ്മൾ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. அவங்கள தான் நம்ம அப்பான்னு சொல்றோம். മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുണ്ട്. மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்வார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ മാതാവിനെ പിതാവിനെയും അനുസരിക്കണം. தாயும் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிய ഈ வேண்டும். മക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ இந்த பிள்ளைகள் தேவ சன்னிதானத்தில் இருக்கும்போது നിന്നിൽ നിന്നും ഒരു സമാധാന ഭവനത്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കണം. உன்னிடத்திலிருந்து ஒரு சமாதான குடும்பத்துக்குள் வர வேண்டும். അമ്മേ, ഒത്തിരി ചെലവുകൾ നടത്തി, அதிக செலவினங்கள் செய்து, ഒത്തിരി സാമ്പത്തികൾ വലിച്ചിറക്കി அதிக பொருளாதாரத்தை செலவு செய்து ഒരുപാട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. பிள்ளைகளை ரொம்ப கல்வி கொடுத்து படிக்க ഒരുപാട് வைக்கிறார். മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. பிள்ளைகளை நல்ல பெற்றோர் படிக்க പക്ഷേ வைக்கிறார். എൻട്രൻസിൽ പലതും പരാജയപ്പെടുകയാണ്. ஆனால் என்ட்ரன்ஸ்ல வரும்போது எல்லாம் தோல்வி அடைகிறாங்க. പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോകുകയാണ്. அவருடைய கல்வி படிப்பு பூரணமடையவில்லை. നിന്നിൽ കൂടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണവും സമാധാനവും വീട്ടിലുണ്ടാകട്ടെ. உன் மூலமாக வீட்டுக்குள் ஒரு சமாதானம் பரிசுத்தம் உண்டாக வேண்டும். ആമേൻ. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം எபிரேயர் 13
33 அதிகாரம் അതിന്റെ 15, 16, 17 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 15, 16, 17 വചനം இப்படி சொல்கிறது. അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റു പറയുന്ന അധരഫലങ്ങളുടെ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണം. ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமா எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம். നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണം. நாம் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியை ஏறெடுக்க வேண்டும். ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. வேதம் சொல்லுகிற ஸ்தோத்திர பலி இடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான். എന്ത് കിട്ടിയാലും സ്തോത്രം പറയണം. எதற்கு என்ன கிடைத்தாலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்ல வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് அப்படி ഞാൻ நான் വിശ്വസിക്കുന്നു. சொல்றேன் எத்தனை பேர் ஹல்லேலூயா. എന്ത് കിട്ടിയാലും സ്തോത്രം പറയണം. என்ன கிடைத்தாலும் ஸ்தோத்திரம். നിനക്കൊരു രോഗം വന്നാൽ സ്തോത്രം உனக்கு ஒரு പറയണം. வியாதி வந்ததா ஸ்தோத்திரம். നിനക്ക് സാമ്പത്തികം ലഭിച്ച സ്തോത്രം പറയണം. உனக்கு நல்ல வசதி கிடைத்ததா ஸ்தோத்திரம். നിനക്ക് ആരോഗ്യം ലഭിച്ച സ്തോത്രം உனக்கு പറയണം. ஆரோக்கியம் உண்டாயிற்றா ஸ்தோத்திரம். കാരണം സ്തോത്രത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. ஏனென்றால் ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை உண்டு. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ஒரு வீட்டுக்கு நான் ஜெபத்துக்கு போனேன். ശക്തമായി ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാ. அங்கே நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ண சொல்லி ஆராதனை நடத்துகிறேன். അവിടുത്തെ പെൺകൊച്ചിന് പൈശാചിക പോരാട്ടമായിരുന്നു. அங்க இருக்க கூட பெண் பிள்ளைக்கு பிசாசின் போராட்டம் അപ്പോൾ இருந்தது. ഇതിന് ശബ്ദം കൂടിയപ്പോൾ அந்த சத்தம் அதிகரித்த போது തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊരു ബ്രദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒரு சகோதரர் வந்து சொன்னார், നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ശല്യമില്ല, நீங்க இங்க வந்து ஜெபிக்கிறது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல, പക്ഷെ സ്തോത്രം എന്ന സാധനം പറയരുത്. ஆனா தயவு செய்து ஸ்தோத்திரம் மட்டும் சொல்லாதுங்க. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം? அப்ப நான் கேட்ட ஸ்தோத்திரம் ஏன் சொல்லக்கூடாது, என்ன பிரச்சனை? സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുകയാ. அந்த மனுஷன் சொன்னா, நீங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்லும்போது எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டமாய் உணர்கிறேன். നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാമോ സ്തോത്രം അതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ஸ்தோத்திரத்தினுடைய மதிப்பு என்னவென்று தெரியுமா? ദൈവത്തെ മറ്റൊന്നും കൊണ്ട് ആമേ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. நம்முடைய தேவனை வேறு ஒன்றினாலும் மகிமைப்படுத்த முடியாது. നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാർ കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ உன் வீட்டுக்கு പറ്റത്തില്ല. முன்னாடி நிறுத்தி இருக்கிற ஒரு காரை கொண்டவரை மகிமைப்படுத்த നിന്റെ முடியாது. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. சான்றிதழ்களை கொண்டவரை மகிமைப்படுத்த முடியாது. നിന്റെ ജോലി കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. வேலையினால் அவரை மகிமைப்படுத்த முடியாது. നിന്റെ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. சொத்தின் மூலம் அவரை மகிமைப்படுத்த முடியாது. നിനക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. நீ தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டுமானால் அது ஒன்றை கொண்டுதான். അധരം തുറന്നവനെ സ്തോത്രം പറയണം. உதடுகளை திறந்தவரை ஸ்தோத்திர பலியிட வேண்டும். എത്രത്തോളം സ്തോത്രം പറയുന്നുവോ எவ்வளவாய் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறாயோ അത്രത്തോളം ദൈവ മഹത്വം വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. தேவனுடைய மகிமை பெருகிக் கொண்டிருக்கும். അതുകൊണ്ട് അധരഫലങ്ങളുടെ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണം. எனவே உதடுகளின் கனியாக ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்த வேண்டும். സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 33 അധ്യായം சங்கீதம் 33 அதிகாரம் 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 1, 2, 3 வசனங்கள் சொல்கிறது. നീതിമാന്മാരേ, நீதிமான்களே, യഹോവയിൽ கர்த்தருக்குள் ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ. நீங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். സ്തുതിക്കുന്നത് துதிப்பது നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമത്രേ. செம்மையானவர்களுக்கு தகுதியாகும். എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ദൈവദാസിമാരെ, என்னை கவனியுங்கள். ആമേൻ. നേരുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. செம்மையானவர்களுக்கு மட்டுமே துதி செய்ய முடியும். നേരുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും செம்மையானவர்களுக்கு കഴിയത്തുള്ളൂ. மட்டுமே தேவனை துதிக்க மகிமைப்படுத்த முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇന്ന് രാത്രി നേരുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ராத்திரியிலே செம்மையானவர்கள் தேவனை துதிப்பார்கள். ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 2 വായിക്കുന്നത്, കിന്നരം കൊണ്ട് യഹോവയെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. ஆமென். ஆமென். 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, சுரமண்டலத்தினால் கர்த்தரை துதியுங்கள். 10 കമ്പി നാദം കൊണ്ട് അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ, സ്തുതിപാടുവീൻ. 10 நரம்பு வீணையினாலே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നീതിമാന്മാരെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. இந்த ராத்திரியிலே வேதம் சொல்லுகிறது, நீதிமான்களை கர்த்தரை നീ துதியுங்கள். പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ, நீங்கள் ஜெபத்தில் அமரும்போது, അവൻ നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ஆராதனை செய்ய அமரும்போது കുറ്റമില്ലാത്തൊരു മനസ്സോടെ ഇതിനകത്തിരിക്കണം. ஒரு குற்றமில்லாத மனசாட்சியோடு இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். ഒരിക്കൽ ஒரு தடவை 2 പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നു. 2 பேர் ஜெபிப்பதற்கு ஆலயம் வந்தார்கள். ഒരു ധനവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന, ஒரு ஐஸ்வர்யவான் ஜெபித்த ஜெபம், ഈ നിൽക്കുന്ന പാവിയെ പോലെയല്ല ഞാൻ. ஆண்டவரே, இங்க இருக்கிற பாவிய மாதிரி நான் இல்ல എനിക്ക് ஆண்டவரே. കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. எனக்கு என்ன கிடைக்குது அதிலிருந்து தானம் தர்மம் பண்ணுகிறேன். ഞാൻ മാസം 3 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്. மாசத்துல 3 தடவை உபவாசம் பண்ணுகிறேன். ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടനെ പോലെയല്ല. இந்த பாவியை போல இல்லை. ആമേൻ. ഞാൻ നീതിമാനാണ്. நான் ஒரு നീതിമാൻ. ആമേൻ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, இவர் இப்படி ஜெபிக்கும்போது, ആമേൻ, ഒരുവൻ വാതിൽക്കൽ അടുത്തു പോലും വരാതെ, ஒருவன் வாசல் கிட்ட கூட வராமல், ആ ആലയത്തിന്റെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട്, அந்த ஆலயத்தில் தள்ளி நின்று கொண்டு ആമേൻ, കമന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. அவன் தலை குனிந்து ஜெபிக்கிறான். അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന, அவன் ஜெபித்த ஜெபம், കർത്താവേ, ഞാൻ പാവിയാണ്. ஆண்டவரே, நான் ஒரு பாவி. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തോട്ട് നോക്കുവാൻ പോലും യോഗ്യതയുള്ളവനല്ല. ஆண்டவரே, என்னை பார்ப்பதற்கு கூட நான் தகுதியற்றவன். ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം കേട്ടത്? அவருடைய ஜெபம் தான் ആ கேட்கப்பட்டது. പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. அந்த பாவியின் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. എന്തുകൊണ്ട് ആ പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന
പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇവൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു? ஏன் அந்த பாவியின் ஜெபத்தை ஆண்டவர் അവൻ கேட்டார்? ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவன் உண்மையோடு உள்ளதை உள்ளபடி சொன்னான். അവൻ നഗ്ന സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவன் எல்லாவற்றையும் வெளியரங்கமாய் சொல்லி ஜெபித்தான். മനുഷ്യൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, அன்பான தேவப்பிள்ளை നീ ஜெபிக்கும்போது, സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ, ஸ்தோத்திரம் നീ பண்ணும்போது, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, தேவனை துதிக்கும்போது, നിന്റെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തന്നെ നീ ദൈവത്തെ உன்னுடைய സ്തുതിക്കണം. தவறுகளை அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்க வேண்டும். എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം எபிரேயர் 13-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ, അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 16வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, നന്മ ചെയ്യുവാനും நன்மை செய்யவும் കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും ஐக்கியமாய் இருக்கவும் ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ஒரு நாளும் മറവാതിരുங்கள். നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്. நீங்கள் நன்மை செய்ய மறந்து விடாதீர்கள். ദൈവ സഭയോട് നന്മ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. தேவ சபைக்கு நன்மை செய்ய ദൈവ மறவாதிருங்கள். അഭിഷക്തന്മാരോട് നന്മ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ஊழியர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மை நீங்கள் செய்ய மறவாதிருங்கள். നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കളയരുത്. நீங்கள் ஐக்கியத்தை இழந்து விடாதீர்கள். നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ മറ്റൊരിടങ്ങളിൽ പോകരുത്. நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேறொரு இடத்துக்கு போகாதீர்கள். എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ച് ദൈവസന്നിധി മുഴങ്കാലം അടക്കണം. எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தாலும் அதை தள்ளி வைத்துவிட்டு தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படியிடுங்கள். കാരണം എപ്പോഴും ഈ കൂട്ടായ്മ കിട്ടത്തില്ല. ஏனென்றால் எப்பொழுதும் இந்த ஐக்கியம் கிடைப்பது இல்லை. 2019 கொரோனா വന്ന സമയത്ത്, கொரோனா வந்த காலகட்டம், നമുക്ക് ചർച്ചുകളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെയായി. நமக்கு ആലയத்துக்கு போக முடியாமல் നമ്മൾ இருந்தது. വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ആരാധന തുടങ്ങി. வீடுகளில் இருந்து ஆராதனை செய்தோம். ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വലിയൊരു പാസ്റ്റർ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ பெரிய போதகர் കൊറോണയുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് கொரோனாவுடைய சட்டதிட்டங்களை மீறி അയാൾ ആരാധന നടത്തി. அவர் ஆராதனை செய்தார். പട്ടാപ്പകല് பட்டப்பகலிலே കർത്തൃമേശ കൊടുത്തു. அவர் திருவிருந்தை கொடுத்தார். പോലീസ് ഇതറിഞ്ഞു. போலீஸ் வந்து കേസെടുത്തു. அவர்கள் குற்றத்தை பதிவு செய்தார்கள். ചർച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കളഞ്ഞു. சபையானது பூட்டப்பட்டது. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവദാസിമാരേ, கவனியுங்கள். അടുത്തിനി ഒരു വലിയ മഹാമാരി വരുന്നു എന്ന്, அடுத்து ഒരു கொள்ளை நோய் வருகிறது என்று ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ലോക ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கிறது. ആമേൻ വലിയൊരു മാരമാരി ഇനി വരാൻ ஒரு പോകുകയാണ്. பெரிய கொள்ளை நோய் பூச்சக்கரத்தின் மீது வரப்போகிறது. കൊറോണയെക്കാളും വലിയത് വരാൻ പോകുകയാണ്. அதை விட கொரோனாவோட பெரிய நோயாக வரப்போகிறது. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കിട്ടത്തില്ല. அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு ஐக்கியம் நமக்கு வர கிடைக்காது. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാകത്തില്ല. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனை அன்றைக்கு இருக்காது. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, ராத்திரியிலே சொல்கிறேன், ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട്. சபையின் ஐக்கியத்திற்கு ஒரு மதிப்பு உண்டு. എന്താണ് കൂട്ടായ്മയെ ആചരിപ്പാൻ പറഞ്ഞത്? சபை கூடுகை ஏன் ஐக்கியத்தை நாம் விரும்ப வேண்டும்? ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മാവ് ശക്തമായി പറയുന്നു. ஆவியானவர் இன்றைக்கு சொல்கிறார், ആമേൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയെ ആചരിക്കണം. நீங்கள் ஐக்கியத்தை கடைபிடியுங்கள். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം மத்தேயு சுவிசேஷம் 5-ാം അധ്യായം 5-ாம் அதிகாரம் 42-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 42-ാം വചനം சொல்கிறது, നിന്നോട് യാചിക്കുന്നവന് കൊടുക്കാൻ, ഒന്ന് വായിച്ചു, உன்னிடத்தில் கேட்கிறவனுக்கு கொடு, உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க விரும்புகிறவனுக்கு முகம் கோணாதே. ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ആമേൻ കൂട്ടായ്മയെ ആചരിക്കുന്ന നീ, ஐக்கியத்திலே வரக்கூடிய நீ, നിന്നോട് യാചിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உன்னிடத்தில் கேட்கிறவன் கொடுக்கிற தேவன் இருக்கிறார். ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ചെന്നിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ஏன் இந்த ஐக்கியத்துக்கு கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும்? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ആമേൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മാറ്റി, நம்முடைய பாவங்களை மாற்றி നമുക്ക് നിത്യരാജ്യം തന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. தந்த தேவன் അവന്റെ പേരാണ് യേശു കർത്താവ്. அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. അവനെ ഒരു ജയിലറകൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ஒரு சிறைச்சாலை பிடிக்க അവൻ முடியவில்லை. ഒരു ബന്ധനത്തിന് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. அவனை எந்த கட்டுகளால் கட்ட അവന്റെ முடியவில்லை. നാമത്തെ തകർക്കുവാൻ ഒരുവനും കഴിഞ്ഞില്ല. அவனுடைய நாமத்தை யாரும் தாழ்த்த முடியவில்லை. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ரோம அரசாங்கத்துக்கு முடியவில்லை. ഊത്തൻ പടയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. அங்க இருக்கிற வீரர்களுக்கு முடியவில்லை. അവന്റെ ജീവനെ എടുക്കാൻ அவருடைய ஜீவனை ഈ எடுக்க ലോകത്ത് ഒരുത്തനും കഴിഞ്ഞില്ല. இந்த உலகத்தில் யாராலும் முடியவில்லை. അവന്റെ പേരാണ് നസ്രയനായ യേശു. அவருடைய பெயர் தான் நஸ்ரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. അവനത്ര എന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരകനായത്. அவர்தான் என் பாவ பரிகாரியாய் இருக்கிறார். അവനത്ര എന്റെ രോഗത്തിന് പരിഹാരകനായത്. அவரே வியாதி தீர்க்கிறவர். ഇന്ന് രാത്രി കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്നോട് പറയാം, ராத்திரியிலே ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிற உன்னை നിന്നെ ഇവിടെ பார்த்து വരുത്തിയത്, உங்களை கொண்டு வந்தது, നിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരുത്തിയത്, உங்களை உட்கார ഈ வைத்தது, ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നെ നിർത്തിയത്, பலிபீடத்தின்மாய் அமர അവന്റെ வைத்தது, യാഗബലിയിൽ അത്രേ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. அவருடைய பலியாக അത് இருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ அதை விசுவாசிக்கிறவர் കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. உயர்த்தி தேவனை துதிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ, ஆமென், ആമേൻ, ആമേൻ. ஆமென், Praise the Lord, praise the Lord, ஹல்லேலூயா, praise the Lord, ஆமென், praise the Lord. ஆமென். ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, நான் உன்னை கேட்கிறேன், നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, நீங்க இங்க உங்க கணவர் வந்திருக்கிறார் அல்லவா? നിങ്ങളുടെ വൈഫുമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, மனைவிமார்கள் இருப்பாங்க. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ இங்க இருக்கிற ஒரு கணவருக்கு കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ அவருடைய கிட்னி வந்து மாற்றி அமைக்கணும்னு டாக்டர் சொன்னாங்க. എത്ര ഭാര്യമാർ അത് കൊടുക്കാൻ எத்தனை തയ്യാറാണ്? மனைவிமார்கள் என் கணவனுக்கு என் கிட்னி நான் தர விருப்பமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்?
കുറച്ച് പേര് ഇരിക്ക, കുറച്ച് പേര് தான், கொஞ்சம் பேர் தான் கைகளை தூக்குறீங்க. ബാക്കി ആർക്കും കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கிட்டி கொடுக்க விருப்பம் இல்லை. ഇതിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി? இதில் என்ன புரிந்து கொண்டோ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, நான் கேட்கிறேன், നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് உங்க மனைவிக்கு ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ இருதயம் மாற்றி வைக்க வேண்டும், എത്ര പേര് കൊടുക്കാൻ எத்தனை തയ്യാറാണ്? பேர் என் இருதயத்தை நான் கொடுக்கிறேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க கரங்களை உயர்த்தலாம். 3 പേര് தான் இருக்கு ഇതിനകത്ത്. 3 பேர் தான் கைகளை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். ஹalleluya, ஹalleluya, praise the Lord, ஆமென், praise the Lord. ஆமென். നീ കേട്ടു നോക്ക, கேட்டு பாருங்க, ആമേൻ. നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക, சிந்தித்து பாருங்கள். ആമേൻ. അവന് ബന്ധവും സ്വന്തവുമല്ലാത്ത നിന്നെ, ஒரு சொந்தமோ உறவோ இல்லாத உன்னை, പാപിയായി കിടന്ന നിന്നെ பாவியாய் கடந்த உன்னை ദൈവരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ தேவ ராஜ்யத்தில் சேர்க்கும்படி സ്വന്തം ജീവനെ കൊടുത്തെങ്കിൽ, இயேசு சொந்த ஜீவனை தந்தார் സ്വന്തം என்றால், ശരീരത്തെ കൊടുത്തെങ്കിൽ, சொந்த சரீரத்தை அர்ப்பணித்தார் സ്വന്തം என்றால், രക്തത്തെ കൊടുത്തെങ്കിൽ, சொந்த ரத்தத்தை சிந்தினார் സ്വന്തം என்றால், പ്രാണനെ കൊടുത്തെങ്കിൽ, சொந்த ஜீவனை தந்தார் என்றால், അവനേക്കാളും അപ്പുറമായൊരു ദൈവം ഇവിടെ ഇല്ല. அவரை விட மேலான தெய்வம் അവനേക്കാൾ வேறொரு അപ്പുറമായൊരു இல்லை. സ്നേഹിതൻ ഈ அவரை விட ലോകത്ത് பெரிய ഇല്ല, ഇല്ല. அன்பு இல்லையே இல்லை இந்த உலகத்தில். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். കർത്താവായ ദൈവം ஆண்டவராகிய தேவன் തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ, அவருடைய எண்ணத்தில், സൃഷ്ടിയിൽ அவருடைய சிருஷ்டிப்பில் നമ്മെ നിരൂപിച്ചു, നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി. நம்மை உருவாக்கினார். ശരിയാണ്. அவருடைய சாயலாக நம்மை உருவாக்கினார். ദൈവത്തിന്റെ അതേ സ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയത്. தேவன் தம்முடைய சாயலாக நம்மை உருவாக்கினார். ഈ രാത്രി இந்த ராத்திரியிலே നിന്നെ നല്ല സൗന്ദര്യമായിട്ടാണ് ദൈവം നിർമ്മിച്ചത്. எவ்வளவு அழகா நம்மை படைத்தார். നിന്നെ നല്ല സൗന്ദര്യമായിട്ടാണ് ദൈവം உங்களை നിർമ്മിച്ചത്. ரொம்ப அழகாய் படைத்திருக்கிறார். ദാവീദ് പറഞ്ഞു, தாவீது சொல்லுகிறார், എന്നെ അതിശയകരമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. என்னை அதிசயமாய் உருவாக்கினீர், അതിശയകരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. அதிசயமாய் சிருஷ்டித்தீர் ஆண்டவர். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல അമ്മേൻ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്. ஒரு பைப் இருக்கு. റോഡ് സൈഡിലാണ് പൈപ്പ്. அந்த ரோடு ஓரத்துல இருக்கு. അവിടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു പിള്ളേരുണ്ട്, ഇതേ പ്രായമുള്ള. அங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க கிரவுண்ட்ல. അപ്പൊ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ കളിക്കും. சாயங்காலம் வரைக்கும் ஆட்டம் போடுவாங்க. അമ്മേൻ ബോൾ കളിക്കും, എല്ലാം കളിക്കും. கேரம் போர்டு எல்லாம் விளையாடுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. കൊച്ചു പിള്ളേരാ, சின்ன குழந்தைங்க. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചന് அதுல ஒரு பையன் പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു. ஜுரம் வந்துச்சு அவனுக்கு. അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി, ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனாங்க. മരുന്ന് കൊടുത്തു. மருந்து கொடுத்தாங்க. അവന് സുഖം റെഡിയാകുന്നില്ല. அவனுக்கு சுகம் வரல. അവനെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, அவனை வேற எங்கெல்லாம் கொண்டு போறாங்க, ശരിയാകുന്നില്ല. ஆனா அங்க அவனுக்கு ஜுரம் போல. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ എവിടെയായിരുന്നു, அப்ப நான் ബാംഗ്ലൂർ பெங்களூர்ல இருந்தேன். ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു. நான் சொந்த ஊருக்கு வர்றேன். അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു ചെറുക്കനെ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ அப்ப കൊണ്ടുവന്നു. இந்த പയ്യனை என் வீட்டுல ஜெபத்துக்கு கொண்டு வர்றேன். ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ நான் தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்றேன். ദൈവാത്മാവ് ഇവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஆண்டவர் வந்து அந்த குழந்தையோட பேச சொல்றார். ഞാൻ ആ കൊച്ചു ചെറുക്കനെ എന്റെ മടിയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് அந்த சின்ன குழந்தைய என் பையன் மடியில உட்கார ഞാൻ வச்சு, ചോദിച്ചു, മോൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പേടിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. அப்ப நான் கேட்டேன் அந்த குழந்தைய பார்த்து, தம்பி எங்கேயாவது போய் எதை கண்டு பயந்தியா? അപ്പൊ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்ப சொன்ன, ஆமா நான் பயந்தேன். ഞാനും ഇപ്പൊ പേടിച്ചു. അമ്മ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. நான் பயந்தேன்னு சொன்னா. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടെ, എങ്ങനെ പേടിച്ചു? நான் சொன்னேன், எங்க பயந்தேன்? അത് ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ நான் விளையாடிட்டு இருந்த போது വലിയൊരു ഭൂതം വന്നു. ஒரு பெரிய பேய் வந்துச்சு. വലിയ ഭൂതം വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. பேய் வந்து என்ன முறைச்சு பார்த்துச்சு. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഭൂതം എവിടെന്നാ വന്നേ? நான் கேட்டேன், அந்த பேய் எங்கிருந்து வந்துச்சு? അതാ പൈപ്പിന്റെ അവിടെയാ വന്നേ. அந்த பைப்பு தண்ணி பிடிக்கிற பைப்பாண்ட இருந்துச்சு. ഞാൻ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு ഞാൻ ചെറുക്കനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു. நான் அந்த குழந்தை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டேன். ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வரல, പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. போ சொன்னேன். അതിന്റെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 நாளைக்கு அப்புறம் ഞാൻ എന്റെ ടെറസിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുക. நான் என் மேல் தளத்தில் நிக்கிறேன். സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ ഞാനൊരു കോഫി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. சாயங்காலம் காபி குடிச்சிட்டு ഈ போய் இருக்கிறேன். ഭൂതം അവിടെ വന്നു. இந்த பேய் அங்கே வருது. ഈ പിശാച് അവിടെ വന്നു. இந்த பிசாசு அங்கே வந்தது. ആ പൈപ്പിന്റെ മൂട്ടിൽ വന്നു. அந்த பைப்பு கீழே வந்துச்சு. ചില പൈപ്പിന്റെ മൂട്ടിൽ പിശാച് വരുന്നത് നല്ലതാ. சில பைப்புக்கு கீழே எல்லாம் பேய் வர்றது ரொம்ப நல்லது. എന്ത് പിശാചാ വന്നത്? என்ன பேய் வந்துச்சு? ഒരു പെൺകുട്ടി ஒரு பெண் ഉള്ള കടലമാവ് അത്രയും വാരി മുഖത്ത് തേച്ചിട്ട് அழகுக்காக கடலமாவை மூஞ்சில தேய்ச்சி ഇത് കഴുകാനായിട്ട് വന്നതാ അവിടെ. இத கழுவுறதுக்கு வந்த பேய் ഈ அது. സന്ധ്യാസമയമായപ്പോൾ சாயங்காலம் ஆனப்போ ആ കൊച്ചു ചെറുക്കൻ കണ്ട് പേടിച്ചതാ. அந்த குழந்தை அதை பார்த்து பயந்துட்டான். ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരെടുത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ இது வேற ஏதாவது பாஸ்டர் கிட்ட போயிருந்தா 3 ദിവസം ആ വീട്ടിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന 3 വെച്ചാൽ. நாள் வீட்டுல உபவாசம் வேணும்னு சொல்லி இருப்பாங்க. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ராத்திரியில ஒன்று சொல்கிறேன், നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമുണ്ടല്ലോ, உன்னை படைத்த தேவன் അവൻ നിന്നെ இருக்கிறாரே, സൗന്ദര്യമാക്കിയാണ് அவர் സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. உன்னை மிகுந்த அழகாய் படைத்திருக்கிறார். തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന
ഇരിക്കുന്നവർക്ക് பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് சமாதானம் உண்டாக നിങ്ങൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയണം, நீ கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, നീ സുന്ദരിയാ, நீ ரொம்ப அழகா இருக்கிறன்னு നീ சொல்லு. സുന്ദരനാ. நீ அழகா இருக்கிறீங்க. അവർക്ക് ഇത്തിരി സമാധാനം വരട്ടെ. அவங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் வரட்டும். ഈ രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ஐக்கியத்துக்கு வந்திருக்கிற தேவ നിങ്ങളുടെ பிள்ளைகளே, സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിനേറെ ആഗ്രഹം. நீங்க சந்தோஷமா இருப்பது தேவனுக்கு നീ விருப்பம். ദൈവ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം. நீங்கள் தேவ சன்னிதானத்தில் மகிழ்ச்சியா இருப்பது விருப்பம். എല്ലാം മറന്ന് ചിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം. எல்லாரும் சந்தோஷமாய் சிரிப்பது அவருக்கு விருப்பம். ഏത് പ്രശ്നം വന്നിട്ടും எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നിട്ടും எந்த எதிர்ப்புகள் ആ வந்தாலும் മുഖത്തുള്ള ചിരി മാറുന്നില്ലല്ലോ, அந்த முகத்திலே അവരുടെ சிரிப்பு ഉള്ളിലെ மாறவில்லை, പ്രത്യാശ മാറുന്നില്ലല്ലോ. உள்ளே நம்பிக்கை സ്വർഗ്ഗം അത് மாறவில்லை. അവിടെ സന്തോഷിക്കുകയാ. எனவே தேவன் அதை ഇന്ന് கண்டு രാത്രി നിന്നെ சந்தோஷப்படுகிறார். കണ്ടവൻ സന്തോഷിക്കുകയാ. உன்னை கண்டு தேவன் ഈ மகிழ்ச்சி രാത്രി அடைகிறார். തലമുറയെ കണ്ടവൻ ஆண்டவர் സന്തോഷിക്കുകയാ. பிள்ளைகளை கண்டு എത്ര சந்தோஷப்படுகிறார். പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ஹல்லேலூயா. ആമേൻ, ആമേൻ. ஆமென். ഓ റമനഗടക ശന്തൽ ആമേൻ. കമനഗടകസിയ. അവൻ നിന്നെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവം. அவர் உங்களை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார். നിന്നെ കണ്ട് വേദനിക്കുകയല്ല, നിന്നെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ உங்களை അവൻ. கண்டு அவர் துக்கம் அடைகிறவர் எல்லாம் சந்தோஷப்பட விரும்புகிறார். നീ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സന്തോഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? நீங்கள் எப்போ தேவனுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கிறீங்களா? നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ആനന്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? எப்போ தேவனுக்கு சந்தோஷத்தை നീ தந்திருக்கிறீர்களா? ദൈവത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? எப்போது தேவனுக்கு சமாதானத்தை உண்டு നീ ഒന്ന് பண்ணியிருக்கிறீர்களா? പുറകിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കണം. நீங்கள் கவனியுங்கள். എന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, என் கிரியைகளினால், എന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, என் சிந்தைகளினால், എന്റെ സംസാരം കൊണ്ട്, என் பேச்சுக்களினால், എന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് என் பார்வையினால் ഞാൻ ദൈവത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കോപിപ്പിച്ചോ? நான் എங்கேயாகிலும் தேவனை வருத்தப்படுத்தி ഞാൻ ദൈവത്തെ இருக்கிறேனா? എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷീണിപ്പിച്ചോ? நான் தேவனை எங்கேயாவது சோர்வடைய பண்ணி இருக்கிறேனா? ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഞാനൊരു തിരുത്തൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு திரும்ப வருகிறேன். ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. தாவீதுடைய பிள்ளை மரித்தது നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു. தாவீதுடைய குழந்தை மரித்தது. എന്തിനാണ് ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊന്നത്? ஏன் தேவன் தாவீது குழந்தையை அடித்தார்? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദാവീദിന്റെ കൊച്ചു മരിക്കാൻ കാരണം എന്താ? தாவீதுடைய குழந்தை ஏன் செத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா? എന്താ കാരണം? காரணம் என்ன? பாவத்தினால் உண்டாயது. പാപത്തിനാൽ ഉണ്ടായത്, ഒരിക്കലുമല്ല. அப்படி அல்ல. രാജാവിന് അന്ന് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. அந்த காலகட்டத்தில் ராஜாவுக்கு செய்ய உரிமை இருந்தது. ദാവീദ് രാജാവാ. தாவீது ஒரு ராஜா. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കും അവിടെ. தாவீது என்ன விருப்பப்படுகிறானோ அதை செய்ய முடியும். ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, நான் கேட்கிறேன், ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ലേ? இன்றைக்கு ஒரு பிரதம மந்திரி இருக்கிற, அவருக்கு என்ன விருப்பம் செய்ய முடியுது இல்லையா? മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കത്തില്ലേ? ஒரு முதலமைச்சருக்கு விருப்பம் நடக்குது இல்லையா? നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ? நம்ம போய் அவர் தடுக்க முடியுமா? അപ്പൊ രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടത്താൻ പറ്റും. அப்ப ராஜாவுக்கு விருப்பம் செய்ய முடியும். പക്ഷെ കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കാരണം, ஆனா பிள்ளை மரிக்க നിങ്ങൾ காரணம், വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന വചനം വായിച്ചാൽ മതി. நீங்க வீட்டுல போய் வசனம் வாசிங்க. ആമേൻ. ദൈവനാമം தேவனுடைய நாமம் ദുഷിക്കപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. தூஷிக்கப்பட ஒரு காரணமாக இருந்தது. പട്ടണം മുഴുവനും, அந்த தேசம் முழுவதும் ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചതി ചെയ്തു എന്ന് ദുഷിക്കപ്പെടുത്തി. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இவ்விதமாய் தேவனுக்கு விரோதமாய் நடந்தான் என்று சொல்ல ஒரு தூஷணம் வந்தது. ഇത് ദൈവത്തിന് മഹാ കോപമുണ്ടായി. இது தேவனுக்கு கோபம் உண்டது. ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ആമേൻ, ஆமென். ആമേൻ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். അതുകൊണ്ട് ദൈവനാമം ദുഷിപ്പിക്കാതെ, எனவே தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்பட காரணமாய் இராமல், ദൈവനാമത്തെ ആമേൻ സ്തോത്രം നശിപ്പിക്കാതെ, தேவனுடைய நாமத்தை நாம் தூஷணமாய் கொண்டு போகாமல், ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് எங்க ஊர்ல പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പേരുകളുണ്ട്. பழைய ஆட்களுக்கு பேர் இருக்கும். അബ്രഹാം, ஆபிரகாம், ഇസഹാക്ക്, ஈசாக்கு, യാക്കോബ്, யாக்கோபு, ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകളുണ്ട്. அப்படி பெயர்கள் வைப்பாங்க. ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ? இவங்க எங்க உட்காருவாங்க தெரியுமா? ചാരായ ഷാപ്പില. எப்பா பாரு சாராய கடையில. പേര് பேர் என்ன? അബ്രഹാം. ஆபிரகாம். പേര് பேர் என்ன? ഇസഹാക്ക്. ஈசாக்கு. പേര് பேர் என்ன? യാക്കോബ്. யாக்கோபு. പേര് பேர் പത്രോസ്. பேதுரு. ഇരിക്കുന്നത് ஆனா உட்கார்ந்து இருக்கிறது ചാരായ ഷാപ്പില. சாராய கடையில. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ദൈവനാമം ദുഷിപ്പിക്കരുത്. தேவநாமம் தூஷிக்கப்படக்கூடாது. ദൈവനാമം നശിക്കരുത്. தேவனுடைய நாமம் தூஷணமாய் നീ ഒരു மாறக்கூடாது. നാമം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ நீ ஒரு நாமத்தை பெயரை தரித்திருந்தால் അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. அதை கவனமாய் கையாண்டு கொண்டு போக வேண்டும். അതിനെ വിശുദ്ധിയോടെ മുന്നോട്ട് அதை കൊണ്ടുപോകണം. பரிசுத்தமாய் கையாள வேண்டும். അവിടെ പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മയെ ആചരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. எனவே சபை கூடுதலை விட்டுவிட தவறாதிருங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നമ്മൾ ഇത് മറന്നു പോകരുത്. நாம் மறந்து விடக்கூடாது. നമ്മുടെ ആരാധന മറന്നു പോകരുത്. நம்முடைய ஆராதனை மறக்க നമ്മുടെ கூடாது. സഭയെ മറന്നു പോകരുത്. நம்முடைய சபையை நாம் மறக்க கூடாது. നമ്മുടെ സഭയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ ശബ്ദത്തെ മറന്നു പോകരുത്. நம்முடைய சபையிலிருந்து கேட்கிற தேவ சத்தத்தை வெளியே போய் மறக்க கூடாது. ഹല്ലേലൂയ, ஆமென்.
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി രാത്രി വേളയിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 17 വചനം சொல்கிறது, നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴ്പ്പെടുവീൻ. உங்களை நடத்துகிறவர்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். നിങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. உங்களை நடத்துகிறவர்களுக்கு நீங்கள் அடங்க வேண்டும். നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നത്? யார் உங்களை நடத்தி செல்வது? ഒരിക്കൽ മോശ ஒரு தடவை மோசே ജനത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ஜனங்களை வழி நடத்துகிறார். അപ്പൊ മോശയുടെ അമ്മാവിയപ്പൻ പറഞ്ഞു, மோசேயுடைய மாமனார் சொல்கிறார், അത് നീ ഈ ജനത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല. நீர் இந்த ஜனங்களை இப்படி கொண்டு போனால் சரியில்லை. 100 പേർക്ക് ഓരോ അധിപതികളൊക്കെ കൊടുക്കണം. 100 பேருக்கு ஒரு அதிபதி என்று ஏற்படுத்தும். പക്ഷെ മോശയ്ക്ക് അത് ആഗ്രഹമല്ല. மோசேக்கான அது மன விருப்பமில்லை. ദൈവം മോശയെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஏனென்றால் மோசே தேவன் தெரிந்து கொண்டவர். അങ്ങനെ ഇരുന്ന് മോശ ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. எனவே மோசே ஜனங்களை சுத்திகரிக்க ஆரம்பித்தார். ഭയങ്കരമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു. அதிகமாய் சுத்திகரிப்பை கொண்டு வந்தார். ശുദ്ധീകരണം അങ്ങ് വെളിപ്പെട്ടു. பரிசுத்தம் வெளிப்பட்டது. കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാർ, அங்கே கோராகினுடைய பிள்ளைகள் ஆமென், അവിടെ എതിരായി സംസാരിച്ചു. மோசேக்கு எதிராய் பேசினார்கள். മതി ജനത്തിന് ഇത്രമാത്രം ശുദ്ധീകരണം മതി. ஓ, ஜனங்களை பரிசுத்தப்படுத்தினது போதும் மோசே, നിങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കണ്ട. நீ ரொம்ப உன பரிசுத்தம் பேச வேண்டாம். മോശ അവിടെ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു. ஆனா மோசே ஒன்று சொல்கிறார். സംഖ്യ പുസ്തകം 16:15 കിടപ്പുണ്ട്. என்னாகும் 16:15 சொல்கிறது. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന മോശ പറഞ്ഞു, மோசே சொல்கிறார், നാളെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം, நாம் தேவனுடைய ஜனம், നാളെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം நாம் தேவனுடைய ஜனம் ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയും. யார் அதை கண்டு அறிய முடியும்? അങ്ങനെ ദൈവജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. எனவே தேவ பிள்ளைகள் அதை அறிந்தார்கள். ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരണം കൂടിയവർ വഴിമാറി കൊടുത്തു. எனவே தேவனுடைய ஜனத்தில் யார் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களோ ஒதுங்கி நின்றார்கள். ആ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചു, வேதம் சொல்கிறது, ഭൂമി പിളർന്ന് பூமி இரண்டாய் பிளந்தது. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഇവരെയൊക്കെ വിഴുങ്ങി കളയുവാനിടയായി. அவர்களெல்லாம் விழுங்கினது. ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, பரிசுத்தம் உண்டாகும் போது, അഭിഷക്തന്മാർ നിന്നെ വിലക്കുമ്പോൾ, ஆமென், பரிசுத்தவான்கள் உங்களை விலக்கும் போது, അഭിഷക്തന്മാർ നിന്നെ ശാസിക്കുമ്പോൾ, ஊழியர்கள் உங்களை சிட்சிக்கும் போது, നിന്നെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ, உங்களை கடிந்து கொள்ளும் போது, നീ ഓടിക്കളയരുത്, நீ ஓடி விடாதே, നീ പിണങ്ങി പോകരുത്, நீ கோபப்படாதே. ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് കണക്ക് പറയാനുള്ളവരത്രേ. இது எல்லாவற்றுக்கும் கணக்கு அங்கே அவர்கள் ஒப்புவிக்க வேண்டி இருக்கிறது. ഇവിടെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസി, இங்க இருக்கிற விசுவாசி, ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര കർക്കണ്ടശമായ ഉപദേശം പറയുന്നതാ. இங்க இருக்கிற பாஸ்டர் ரொம்ப நல்ல உபதேசம் சொல்லுகிறவர், ഭയങ്കര ഉപദേശം പറയും, நல்ல உபதேசம் சொல்லுகிறவர். ഇവിടെ ഒരു ബ്രദർ പറയാണ്, அப்போ ஒரு சகோதரர் சொல்றார், ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ വരൂല, இனிமே இந்த சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேன், വേറെ പള്ളി പോകും, நான் வேற சர்ச்சுக்கு போறேன், അവിടെ ഭയങ്കര ആട്ടവും കൂത്തവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, அங்க ரொம்ப டான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நான் போறேன், അടിപൊളിയാണ് അവിടെ, அங்க ரொம்ப ஆட்டம் பாட்டம் இருக்கு. അവൻ നീ എവിടെ പോയാലും ശരി, நான் எங்கே போனாலும் சரி, നിത്യതയെ ചെല്ലുമ്പോൾ நித்தியத்திற்கு ആ போகும்போது പാസ്റ്ററിനെ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തും ദൈവം. அந்த பாஸ்டர் தேவன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். നീ ചെയ്തതൊക്കെ അവിടെ വെളിപ്പെടേണ്ടി വരും. நீ செய்தது எல்லாம் அங்கே வெளிப்படும். പണ്ട് യോനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ஆரம்பத்திலே யோனாக்கு இப்படி அனுபவம் வந்தது. അവൻ യോന പറഞ്ഞു, யோனா சொல்கிறார், യോനയോട് പറഞ്ഞു, யோனாவோடு சொல்கிறார், நீ അവൻ സ്തോത്രം നിനവേ പട്ടണത്തിൽ പോകണം. நீ நினிவேக்கு போ. അപ്പോ നിനവേ പട്ടണത്തിൽ പോകാനായിട്ട് യോനയോട് പറഞ്ഞപ്പോ, நினிவேக்கு போக யோனாவுக்கு சொல்லப்பட்ட போது യോന പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, யோனா இப்படி சொல்கிறான், ഞാൻ ആരുടെ ടിക്കറ്റിൽ പോകത്തൊന്നുമില്ല, நான் யாருடைய டிக்கெட்டுக்கு போக ഞാൻ மாட்டேன், സ്വന്തമായിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ, நான் சொந்தமா போய்க்கிடுறேன், എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേ പോകത്തുള്ളൂ. எனக்கு വിருப்பமான இடத்துக்கு நான் போவேன். யோனா അവൻ നിനവേ കപ്പലിൽ കയറേണ്ടതിന് പകരം நினிவேக்கு கப்பலில் ஏறுவதற்கு பதில் തർശീസ് കപ്പലിൽ കയറി. தர்ஷீசுக்கு போகக்கூடிய கப்பலில் ஏறுகிறான். എന്താണ് തർശീസ് കപ്പൽ? அந்த தர்ஷீசு கப்பல் என்ன? തർശീസ് കപ്പൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. தர்ஷீசு கப்பலுக்கு ஒரு விசேஷம் உண்டு. ആഡംബര കപ്പലത്രേ. அது ஒரு ஆடம்பர கப்பல். അത് ആഡംബരമായി പോകുന്ന കപ്പലാ. ஆடம்பரமாய் வசதியாய் போகும்படியான கப்பல். എല്ലാ സംഗതികളുമുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ വസതികളും ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ விஷயங்களும் இருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാരെ, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പിള്ളകളെ, കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസിമാരെ, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ സഹോദരികളെ, ദൈവം നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ദേവൻ ഉന്നെ വൈത്തിടത്തിൽ നീ വഴിമാറിയാൽ, നീ വഴിമാറി പോകുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും നിശ്ചയം. ദേവൻ ഉന്നെ പിടിപ്പാ. എന്താ അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചത്? என்ன நடந்தது அங்கே? അവൻ യോന കപ്പലിനകത്തോട്ട് കയറി. യോനാ அந்த கப்பலில் ஏறுகிறான். നോക്കിയപ്പോ பார்த்தபோது അടിപൊളി ഡിസ്കോ ഡാൻസ് നടക്കുക. ஒரு ஆடி கார் மாதிரி அசைந்து போகிறது. ഇന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകളെ? இன்னைக்கு புதிய தலைமுறை சபையை கவனியுங்கள். ആട്ടും പാട്ടും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ബഹളവും, அங்க எல்லாம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டமாய் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവർക്ക് ഉപദേശമില്ല. அவர்களுக்கு உபதேசம் இல்லை. നീ എവിടെ കിടന്നിട്ട് വന്നാലും വിഷയമല്ല. நீ எங்க
எங்கே படுத்து எழுப்பி வந்தாலும் அவளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. போயாலும் விஷயமல்ல. நீ எந்த வழியில் போனாலும் அவளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. நரகத்தில் போகையோ, நீ நரகத்துக்கு போகலாம், நீ சொர்க்கத்தில் போகைയോ, நீ பரலோகத்துக்கு போகிறியோ, அது നിന്റെ விஷயம், அது உன்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம். ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ஆனால் இங்கே வைத்திருக்கிறது എനിക്ക് ഇത്തിരി സാമ്പത്തികം വേണം, எனக்கு உன்னால கொஞ்சம் வருமானம் வேணும். അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചാല്, எனவே ஏதாவது ஒன்று காண்பித்தால் தான் നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. உங்க கையில இருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும். ഇന്നത്തെ സഭകൾക്ക് ഉപദേശമില്ല. இன்றைய காலகட்ட சபைகளுக்கு உபதேசம் இல்லை. ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സഭകൾക്ക് ഉപദേശമില്ല. சபைகளுக்கு உபதேசம் இல்லவே இல்லை. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. യോന കേറിയ കപ്പലിൽ, யோனா ஏறின கப்பல், ഈ സംഭവം എല്ലാം ഉണ്ട്. இந்த சொன்ன காரியம் அடங்கி இருந்தது. ഡാൻസ് ഉണ്ട്, அங்கே நடனம் இருந்தது, മദ്യപാനമുണ്ട്, அங்கே மதுபானம் இருந்தது, എല്ലാം ഉണ്ട്. எல்லாம் இருந்தது. യോനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, யோனாவுக்கு புரிந்தது, ഞാൻ കേറിയ കപ്പൽ മാറിപ്പോയി, நான் ஏறின கப்பல் சரிதான் ഞാൻ அல்ல, കയറിയ കപ്പൽ മാറിപ്പോയി. நான் சரியான கப்பலில் ഈ ஏறவில்லை. പട്ടണത്തിലെ പലരും അത് തിരിച്ചറിയാൻ സമയമായി இந்த വരുന്നുണ്ട്. பட்டணத்தில் அநேகர் இப்படி புரிந்து கொள்வார்கள். അവരിരിക്കുന്ന സഭകൾ പലത് ദൈവം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതല്ല அவர்கள் എന്ന്. போகிற சபைகள் தேவனால் உண்டானது அல்ல என்று புரிந்து கொள்வார்கள். ഞങ്ങളുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് எங்க ட்ரிவேண்டத்துல ഒരു സാത്താന്റെ സഭ തുറന്നു. ஒரு சாத்தானின் சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ഒന്നല്ല 14-15 സഭയുണ്ട്. ஒன்றல்ல 15 சபைகள் உண்டு. ആമേൻ. എറണാകുളത്തുണ്ട്, எர்ணாகுளம், കോട്ടയം, கோட்டயத்தில் உண்டு, അങ്ങനെ പലയിടത്തുമുണ്ട്. பல இடத்தில் உண்டு. അവിടുത്തെ ആരാധന രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. அங்க நடக்கிற ஆராதனை இரவு 12 மணி நடுநிசியிலே ആമേൻ. സാത്താന്റെ ആരാധനയാണ്. சாத்தானை ஆராதிப்பார்கள். ഞാനത് ഹിസ്റ്ററി അതിന്റെ തെളിവുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ, நான் அதனுடைய காரியங்களை படித்தபோது അവർ ചെയ്യുന്ന ആരാധന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. அவங்க என்ன ஆராதனை செய்வாங்கன்னு தெரியுமா? വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ பரிசுத்த வேதத்தை തുറന്നു വെക്കും. திறப்பார்கள், திறந்து வைப்பார்கள். തുറന്നു വെച്ചിട്ട് திறந்து வைத்து ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും. இந்த புத்தகத்தின் மீது காரி உமிழ்வார்கள். ഇത് ആമേൻ വാതിൽക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இது ஒரு வாசலில தான் இருக்கும். ഇതിനെ ചവിട്ടിയാണ് അകത്തു വരേണ്ടത്. இத மிதிச்சிட்டு தான் உள்ள வருவாங்க. ഇതിനെ ചവിട്ടിയേ അകത്തു വരാൻ പറ്റും. இத மிதித்து தான் உள்ள வர முடியும். അവർക്കൊരു യാഗപീഠമുണ്ട്. அவங்களுக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு. അവരുടെ യാഗപീഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, அவருடைய பலிபீடம் என்றால் ആമേൻ, പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി, அங்கே ஒரு வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளை, ഫുൾ നഗ്നതയിൽ அவள் நிர்வாணமாக ആ പെൺകുട്ടിയെ മലർത്തി കിടത്തും. அவளை அந்த இடத்துல மல்லாக்க படுக்க வைப்பார்கள். ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും, சரீரத்தின் எல்லா அவயவங்களிலும் ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസുകളിൽ இப்படிப்பட்ட ஒரு கிளாஸ்ல ആമേൻ വീഞ്ഞു നിറച്ചു വെക്കും. அங்கே அதிலே திராட்சரசத்தை ஊற்றி வைப்பார்கள். എന്നിട്ട് സാത്താനെ അവർ ആരാധിക്കും. அடுத்தது சாத்தானை தொழுது கொள்வார்கள். അവിടെ വരുന്ന വിശ്വാസികൾ அங்கே வருகிற ஜனங்கள் കറുത്ത ഉടുപ്പും കറുത്ത നൈറ്റി കറുത്ത ചുരിദാറും ഒക്കെ ഇടണം. அவர்கள் கருப்பு வண்ணமான துணிகளை அணிந்து சுடிதார் அணிந்து வருவார்கள். ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. இப்படிதான் வர வேண்டும். അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ அங்க இருக்கிற அங்க ஆசாரியன் നഗ്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കണം. அவன் நிர்வாணமாக நிற்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. സാത്താന്റെ ആരാധന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. சாத்தானுடைய ஆராதனை இப்படி நடக்கிறது. ഇത് ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞു. இது அரசாங்கம் அறிந்தது. പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. போலீஸ் அவர்களை கைது ആ செய்தது. പള്ളി പൂട്ടി. அந்த ஆலயம் பூட்டப்பட்டது. ആ ആരാധനയിൽ പോയ அந்த ആരാധனைக்கு சென்ற ഒരു ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു. அந்த போற ஒரு சகோதரன் எங்களிடத்துக்கு வந்தான். അവൻ ഒരു പാസ്റ്റർ മോനായിരുന്നു. அவன் ஒரு போதகருடைய மகனாக இருந்தவன். അവൻ അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയി. அவன் அதற்குள் எப்படியோ மாட்டிக்கொண்டான். അവൻ പറഞ്ഞത്, அவர் சொன்னது, നമ്മെ വല്ലാതെ അവർ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും. நம்மை அவர்கள் அதிகமாய் மூளை சலவை செய்வார்கள். പലതും കാണിച്ച് അവർ നമ്മളെ അതിനോട്ട് ആകർഷിപ്പിക്കും. பலதை காண்பித்து நம்மை ஈர்ப்பார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். പക്ഷെ അവൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ஆனால் அதிலிருந்து அவன் எப்படியோ தப்பித்து ഇന്ന് അവൻ കൊയറിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗായകനാണ്. അവൻ இன்றைக்கு அவன் நல்ல சபையில நல்ல பாடல் குழுவில் இருக்கிறான். നോക്കണമേ, യോന ചെന്ന് ചാടിയത് கவனிங்கள், யோனா சென்று அகப்பட்டது വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത മണ്ഡലത്തിലാ. ஒரு விவஸ்தை இல்லாத ஒரு இடம். ഞാൻ ആത്മാവിന്റെ ദൂത് நான் പറയുകയാണ്. ஆவியிலே நிறைந்து ഈ சொல்கிறேன், സഭയിൽ നിന്നും இந்த சபையில் இருந்தும் ഇങ്ങനെ തർസീസ് കപ്പലുകളിൽ ഓടിയ ചിലത് இங்கிருந்து தர்ஷீஷ் கப்பலை நோக்கி ஓடின சிலர் ചിലത് മടങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. சிலர் திரும்பி வரக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ചിലത് സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ சில പോകുകയാണ്. பேர் உண்மை சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வார்கள். ഇന്ന് രാത്രി അവർ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ராத்திரியில் திரும்பி வருவதற்கு ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടാൻ പോകുകയാണ്. தேவன் அவர்களோடு இடைபட போகிறார். യോന വിചാരിച്ചു, யோனா நினைத்தான், ആമേൻ, സ്തോത്രം, ആരും കാണത്തില്ല. யாரும் பார்க்க மாட்டார். കപ്പലിന്റെ അടിവാരത്തിൽ ചെന്ന് കിടന്നു. கப்பலுடைய அடித்தளத்தில் போய் படுத்தான். പക്ഷേ സ്തോത്രം ചെന്നു തമ്പുരാൻ ஆனால் தேவன் കപ്പലിനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. கப்பலை ஒன்று செய்யவில்லை. കാരണം കപ്പല് ദൈവത്തിന്, ആമേൻ, സ്തോത്രം ചെന്നു, ഹല്ലേലൂയ, വിഷയമല്ല. ஏனென்றால் கப்பலை குறித்து ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் இல்லை. ദൈവത്തിന് വിഷയം യോനയായിരുന്നു. தேவனுடைய நோக்கம் யோனா மீது இருந்தது. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, உன்னுடைய வாழ்க்கையில மனம் திரும்ப ஒரு
എണ്ണം ഇരുന്നാൽ നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ദേവനെ നിശ്ചയം ആശീർവദിപ്പാർ. കൂട്ടായ്മയെ കളഞ്ഞിട്ട് ഐക്യത്തെ ആമേൻ തടை செய்து സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്ന നിന്നോടായി ദൂത്. നീ സമ്പാദിക്ക പോവാനാൽ ഉനക്കുதான் இந்த தீர்க்க தரிசனம். നിനക്കാണ് ഈ പ്രവചന ദൂത്. ഉനക്കുதான் இந்த தீர்க்க தரிசனம். അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? கடைசியாக என்ன நடந்தது? കടൽ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. அங்கே கடல் அசைய ஆரம்பித்தது. കപ്പൽ ആടാൻ തുടങ്ങി. கப்பல் ஆட ஆரம்பித்தது. ആ കപ്പലിനകത്തുള്ള அந்த கப்பலுக்குள் இருந்த സകല നന്മകളും വാരി പുറത്തെറിഞ്ഞു. எல்லாவற்றையும் வாரி வெளியே கடலுக்குள் எறிந்தார்கள். കാരണം കപ്പൽ പ്രമാണി പറഞ്ഞു, அந்த கப்பல் மாலுமி சொல்கிறார், കപ്പലിൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലാകാം. இந்த கப்பலிலே பளு அதிகமாய் ഈ இருக்கிறது. ചരക്കുകളെ വാരി പുറത്തെറിഞ്ഞാൽ சரக்குகளை வாரி வெளியே எறிந்தால் ചിലപ്പോൾ കപ്പൽ രക്ഷപ്പെടും. இந்த கப்பலை காப்பாற்ற முடியும் என்று சொன்னார். ചരക്കുകൾ വാരി പുറത്തെറിഞ്ഞിട്ടും சரக்குகளை வாரி வெளியே எறிந்தும் അവൻ കപ്പലിന്റെ ഉലച്ചിൽ മാറിയില്ല. கப்பலுடைய அந்த குலுக்கம் மாறவில்லை. അപ്പോൾ ചീട്ടിട്ടു അവിടെ. எனவே சீட்டு போட்டார்கள். അവൻ യോനയുടെ പേര് വീണു. யோனாவின் பேருக்கு சீட்டு விழுந்தது. യോനെ നിന്റെ ചീട്ട് വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ யோனாவே உன் பேருக்கு சீட்டு விழும் முன்பு നിനക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് നല്ല உனக்கு ആവശ്യമുണ്ട്. ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டாக வேண்டும். ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് നീ ഓടരുത്. உலக காரியங்களுக்கு நேராய் ஓடாதே. നിന്റെ ഹിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഓടരുത്. உன் சொந்த விருப்பங்களில் നീ ஓடாதே. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. தேவ சித்தத்துக்காக நிற்க வேண்டும். അവൻ യോന കപ്പലിൽ കയറിയ സെക്കൻഡിൽ, யோனா கப்பலில் ஏறின அதே நொடியில் അവൻ സ്വത്രം ചെന്ന് സ്വർഗ്ഗം തിമിംഗലത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. நாமே பரலோக தேவன் ஆண்டவர் திமிங்கிலத்திலே மீனிடத்திலே ഇന്ന് பேசுகிறார். രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയാം. நான் ராத்திரியில் ஆவியானவர் மூலமாய் சொல்கிறேன். ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് நான் ட்ரிவேண்டத்தில் ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ஒரு வீட்ல ஜெபத்துக்கு போன போது അവിടുത്തെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു, அங்க இருக்கிற ஐயா கிட்ட சொன்னேன். അവൻ ഇതേ പ്രായം വരും. அவருக்கு இவ்வளவு வயசு இருக்கும். അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, அவிடத்துல சொன்னேன், നീ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യണം. நீங்க ஊழியம் செய்ய നീ வரணும். സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങണം. நீ ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். അപ്പോൾ ആ അപ്പച്ചൻ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മടി. அப்ப அவருக்கு ரொம்ப அதுக்கு முடியல. അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. எல்லா மாசம் அங்க ஜெபத்துக்கு போவோம். ഒരു രണ്ടാമത്തെ മാസം പോയപ്പോ ഇതേപോലെ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു. ரெண்டாம் மாசத்துக்கு போன போது இதே போல ஆவியார் சொன்னார். അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് അയാളോട് പറഞ്ഞു, அப்ப தேவாவியார் சொன்னார் அவர்கிட்ட, എനിക്ക് നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ எனக்கு உன்னோடு யுத்தம் பண்ண എനിക്ക് ഭീരങ്കിയോ எனக்கு பீரங்கியோ എനിക്ക് തോക്കോ எனக்கு துப்பாக்கியோ എനിക്ക് വാളോ വേണ്ട. எனக்கு பட்டயமோ வேண்டாம். അമ്മ എനിക്ക് നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ உன்னோடு யுத்தம் செய்ய വെട്ടുക്കിളിയും ஒரு வெட்டுக்கிளி കടന്തലുമുണ്ട്. ஆமென் ஸ்தோத்திரம் கடம்பல் இருக்கிறது. ഞാൻ ഈ പ്രവചനം പറഞ്ഞിട്ട് நான் இதை சொல்லிவிட்டு ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. நான் வீட்டுக்கு போய் விட்டேன். അമ്മ അതിന്റെ 3ന്റെ അന്ന് அதனால 3 நாளைக்கு ഞാൻ அப்புறம் കന്യാകുമാരിയിൽ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുക. கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறேன். ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ நான் மத்தியானம் ஆனபோது ഈ അങ്കിളിന്റെ വൈഫ് എന്നെ വിളിക്കുക. இந்த ஐயாவுடைய மனைவி என்னை கூப்பிட்டாங்க. പാസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു? பாஸ் எங்க இருக்கீங்க? ഞാൻ കന്യാകുമാരിയിൽ നിൽക്കുക. நான் சொன்ன கன்னியாகுமரியில இருக்கிறேன். ഞാൻ എന്ത് പറ്റി സിസ്റ്റർ? என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാ. என் கணவர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருக்கிறார். ഞാനും പേടിച്ചു പോയി. நான் பயந்துட்டேன். കാരണം ഇയാൾ തെങ്ങേറ്റ കയറണം. ஏன்னா இவர் தென்னை மரம் ஏற வேண்டும். ആമേൻ. തെങ്ങി കയറി ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാ. இவர் தென்னை மரம் ஏறக்கூடிய வேலை செய்தவர். എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ചിന്ത, என் மனசுல ஒரு எண்ணம், ദൈവമേ ഇയാൾ തെങ്ങിന്ന് വീണാച്ച ചത്തുപോയാ? ஐயோ இவர் தென்னை மரத்துக்கு கீழே விழுந்து செத்தா അങ്ങനെ വല്ല സംഭവിച്ചോ? அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சான். എനിക്കൊരു പേടിയായി പോയി. எனக்கு பயம் வந்தது. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആന്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ, എന്താ കാര്യം? அப்ப நாங்க சொன்ன, அம்மா தயவு செய்து தெளிவா சொல்லுங்க என்ன ஆச்சு. അത് പാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറയാം. அப்போ சொன்னாங்க, பாஸ்டர் இப்ப சொல்ல முடியாது, நீங்க நேரா வாங்க சொல்றேன். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരുമ്പോ ഇന്നത്തെ രാത്രി 12 മണിയാവും. ഞാൻ വരുമ്പോ രാത്രി 12 മണിയാവും. நான் சொன்னேன், ராத்திரி நான் வரதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும், 12 மணி ஆகும். അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു മനസ്സില്ല. ஆனா அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல. ഞാൻ രാത്രി വന്നു. ராத்திரி வந்தேன். ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി. நான் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன். അപ്പൊ ഇയാളെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. இவரை பார்க்க முடியல. ഇയാൾ ഐസിയിൽ ഇട്ടയ്ക്കുക. இவர் ஐசியூல வைத்திருக்காங்க. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, என்னோட கேட்டாங்க. ആന്റി പറയുക, இந்த அம்மா சொன்னாங்க, ദേഹമെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ, ശരീരമെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. சரீரம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്ത് രോഗമാ? அப்ப நான் கேட்டது என்ன வியாதி? ഞാൻ തെങ്ങിന്ന് വീണതാണോ? இவங்க ஏதாவது தென்னை மரத்துல விழுந்தாரா? അല്ല പാസ്റ്റർ. இல்ல பாஸ்டர், എന്റെ മനുഷ്യൻ, എന്റെ ഭർത്താവ് என் கணவர் തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, தேங்காவை அறக்கணும் தென்னை மரம் ஏறின போது, തേങ്ങ വെട്ടി அந்த தேங்காய் வெட்டும் போது താഴെ എറിഞ്ഞു. கீழே போட்டார். പക്ഷെ കീഴെ കൊക്കോ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊക്കോ മരം, கீழே ஒரு பாதாம் கொக்கோ மரம் அது இருந்தது. കുറച്ച് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. கொஞ்சம் மரம் எல்லாம் விளைஞ்சிருந்தது. ഈ കൃഷിയുടെ ഇടയിൽ இதற்குள்ளே ഇത്രയ്ക്ക് കടന്തകൾ കൂട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. வண்டுகள் குளவிகள் கூடு கட்டி வைத்திருந்தது. ഈ തേങ്ങയുണ്ട് ഈ കൂടിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ടു. இந்த தேங்காய் அந்த நேர கூட்டுக்கு மேல விழுந்துச்சு. കടന്തലെല്ലാം അങ്ങ് മേളിൽ ചെന്ന് இந்த குளவி எல்லாம் மேல பறந்து അപ്പച്ചന്റെ എല്ലാം കൊട്ടി വെളുപ്പിച്ചു. இந்த ஐயாவை கொட்டி எல்லாம் வேதனைப்படுத்தி. അവൻ ഒരിടവും കൊട്ടാൻ ഇനിയില്ല. அவர் சரீரத்தில் இனி கொட்டாத இடம் பாக்கி இல்லை. ചുണ്ടെല്ലാം ഈ കനം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவருடைய உதடெல்லாம் வீங்கி பெருசாச்சு. തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. அவர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவு. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. டாக்டர் சொன்னாங்க, இனி காப்பாற்ற முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென்.
ആമേൻ. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ஆனா நான் என்ன செய்து தெரியுமா? ഒരു കുപ്പി എണ്ണ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ஒரு பாட்டில் எண்ணெய் ஜெபம் பண்ணி ആ சொன்னேன். ശരീരത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. அந்த சரீரத்துல பூசுங்கன்னு சொன்னேன். ആ ശരീരത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. அதே மாதிரி பூசுனாங்க. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2-3 நாள் ആ அப்புறம் നീരെല്ലാം വറ്റി. அந்த நீரெல்லாம் அந்த வீக்கம் எல்லாம் குறைந்தது. ഒരു 7-8 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 7-5 நாட்களுக்கு பிற்பாடு വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി. அப்ப நான் வீட்டுக்கு போய் விசாரிக்க ആ போனேன். മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, அந்த மனுஷன் இப்படி சொன்னார், പാസ്റ്റർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, பாஷைய வீட்டுல வந்து சொன்னீங்க, ദൈവത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ தேவனுக்கு உன்னோட யுத்தம் பண்ண പീരങ്കിയും തോക്കും വേണ്ട, பீரங்கி துப்பாக்கி வேண்டாம், വെട്ടുക്കിളികളും കടത്തലുകളും ഉണ്ട്. வெட்டுக்கிளி குளவி போது சொன்னீங்க. ആമേൻ. ஆமென். നമ്മളൊക്കെ ഈ അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോ, நம்மெல்லாம் பெருமை அகம்பாவம் காட்டும் ഈ போது, ദൈവദാസന്മാര് വല്ലതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോ, ஊழியக்காரங்க ஏதாவது சொல்லும் போது முகத்தை திருப்பிட்டு போகும்போது, നമ്മളെ വയറിനകത്ത് വീരയുണ്ട്. വീര வீரா ஐயா, நம்முடைய வயிற்றுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா புழு இருக்கிறது. வீரா. അത് ഒരെണ്ണം തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുത്തു കുത്തിയാൽ அது திரும்பி நம்மளையே கொஞ்சம் தாக்கினா നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരിക്കും. நம்ம அடுத்த நிமிஷம் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போகணும். അത് കുത്താതിരിക്കുന്നത് அது நம்மை தாக்காமல் இருக்க ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ. தேவனுடைய கிருபையினால தான் இருக்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ. தேவனுடைய கிருபை നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ நம்முடைய ரத்தத்தில் ഒന്ന് അണുബാധ കൂടുതലായാൽ, ஒரு அணுக்களுடைய தொகை எண்ணிக்கை கூடினால் നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാ. அதோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சது. ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையிலே ആമേൻ മടങ്ങി വരാൻ ആത്മ പറയുന്നു. ஆண்டவர் சொல்றார், நீ மனம் திரும்பி வா. ആമേൻ. നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ ഓർത്ത് உங்களை நடத்துகிறவர்களை நீங்கள் അനുസരിച്ച് நினைக்கணும். അവരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ. அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். അവർ നിങ്ങളെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാകുന്നു. அவர்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ண வேண்டியவர்கள். അണ്ട ഓരോ ആത്മാവിന്റെ കണക്കും ஒவ்வொரு ஆத்மாவுடைய கணக்கும் ദൈവരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. தேவனுக்கு முன்பாய் சொல்ல வேண்டியவர்கள். അത് ഞാനും പറയേണ്ടി വരും. அது நானும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 17 வசனம் சொல்கிறது, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாய், സകലതിനും ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, നല്ലതായി നടക്കുവാൻ அவர்கள் எல்லாம் நன்மையாய் நடக்கும்படி ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് விரும்பி, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സാക്ഷി, உங்களுக்கு நல்ல மனசாட்சி. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் நல்மன சாட்சி உள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலையும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோம் என்று நிச்சயத்திருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, நமக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்கள், ആമേൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ഒരിക്കലും മനസ്സ് വേദനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. அவர்கள் ஒரு நாளும் மன துக்கத்தோடு நமக்காய் வேண்டிக் கொள்ள கூடாது. ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് വേദനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്? ஏன் அவர்கள் மன துக்கத்தோடு ஜெபிக்கிறான்னு சொல்லுகிறோம்? അങ്ങനെ മനസ്സ് വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, அவர்கள் மன வேதனையோடு நமக்காய் வேண்டிக் கொண்டால், ആമേൻ, അതൊരു ശാപമായി മാറുവാൻ அது நமக்கு சாபமாக நேரிடும், மாறிடும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് இங்க இவ்வளவு பெரிய கன்வென்ஷன் கூட்டம் வைத்து ഇനി ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് വരാനുണ്ട്. இன்னும் அநேக பேர் இங்க வர வேண்டி இருந்தது. ആമേൻ. എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ്. எங்கேயோ அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ഇവിടെ അവര് വരാത്തത് കൊണ്ട് அவர்கள் வராததினால் എനിക്ക് വിഷമമില്ല. எனக்கு இதனால கவலை இல்லை. ഈ പാസ്റ്ററിന് വിഷമമില്ല. பாஸ்டருக்கு கவலை இல்லை. ആ വന്നിരിക്കുന്ന പാസ്റ്ററിന് വിഷമമില്ല. வந்திருக்கிற விருந்தாளி பாஸ்டருக்கு പക്ഷേ கவலை ഇവിടെ இல்லை. വിഷമമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസനാ. ஆனா உண்மையான வருத்தம் யாருக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் போதகருக்கு தான். കാരണം എന്റെ ആടുകൾ എവിടെ പോയിക്കാണ്? ஏனென்றால் அவர் என்ன நினைக்கிறார்? கவலைப்பட என் ஆடுகள் எங்கே? എന്റെ ആടുകൾ എവിടെ ആയിരിക്കും? என் ஆடுகள் எங்கே இருக்கிறதோ അതൊരു മനവേദനയായി മാറുകയാണ്. அவருக்கு ஒரு வேதனையாய் மனம் ആ மாறுகிறது. ഞെരക്കം ദൈവസന്നിധിയിൽ ശാപമായി മാറും. அந்த நெருக்கம் தேவ சன்னிதானத்தில் மற்றொரு சாபமாய் மாறுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും, எனவே எங்கே போனாலும், ആരാധന ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ, ஆராதனையை தவிர்த்து விட்டு போனால், അത് ദൈവദാസനെ അറിയിച്ചിട്ട് പോകണം. அது ஊழியருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து விட்டு போக അത് வேண்டும். ദൈവദാസനെ അറിയിച്ചിട്ട് പോകണം. ஊழியக்காரர்களுக்கு சொல்லி விட்டு போக வேண்டும். പണ്ടൊരിക്കൽ ஒரு தடவை முன்னாள் ഞാൻ ചർച്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ, நான் சபையில் இருந்தபோது, സഭയിലെ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சபையில் ஆராதனை நடக்கிறது. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസി പയ്യൻ எங்களுடைய விசுவாசின் மகன் എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. என்ன கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു. நான் பிரசங்கம் பண்றேன். അപ്പൊ കോൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. அவன் தொடர்ந்து கால் பண்றான். എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. எனக்கு எடுக்க முடியல. ഇപ്പൊ 2-3 പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ 2-3 தடவை ஆன போது എനിക്ക് എന്തൊരു സംശയം തോന്നി. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. കാരണം ഇവൻ ആരാധനയ്ക്കും വന്നില്ല. இவன் ஆராதனைக்கு வரல. ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് நல்ல ஒரு பாட்டு பாட சொல்லிட்டு ഞാൻ മൊബൈലുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി. நான் மொபைல் எடுத்து வெளியே வந்தேன். ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. என்னப்பா தம்பி கூப்பிடுறேன்னு கேட்டேன். പാസ്റ്റർ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുക. அப்ப அவன் சொன்னா, பாஸ்டர் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ഞാൻ இருக்கேன். പറഞ്ഞു അവിടെയല്ല സഭാരാധന ഇവിടെയാ. அப்ப நான் சொன்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இல்ல ஆராதனை, இங்க தானே ஆராதனை നീ நடக்குது. എങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയത്? நீ அங்க போனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு? അത് പാസ്റ്റർ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ
ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നടന്നു. அது பாஷை எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. ഞാൻ ഒത്തുതീർക്കാൻ പോയി. நான் அதை சமாதானப்படுத்த போனேன். അവൻ ഞാനും പ്രതിയായി. கடைசில பார்த்தா நானும் குற்றவாளியா നീ மாறிட்டேன். ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരാനുള്ള നീ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வர வேண்டிய நீ വല്ലവനെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ പോയാ நீ மத்தவங்களுக்கு சமாதான சண்டை தீர்க்க போனா നിന്റെ ആരാധന ജയിലിലായിരിക്കും. உன் ஆராதனை பிறகு ஜெயில்ல தான் நடக்கும். ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ കെടാ. நான் சொன்னேன் அங்கே இரு. അവിടുത്തെ ആശീർവാദം പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം നീ വന്നാ മതി. அங்க உனக்கு அவங்க ஆசீர்வாதம் சொன்ன பிற்பாடு வீட்டுக்கு வந்தா போதும். പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போனேன். അവന്റെ പപ്പ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു அவங்க அப்பா என்ன பார்த்து சொன்னார், പാസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കിയേ പറ്റൂ. பாஷை என் பையனை எப்படியா காப்பாத்துங்க. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു. நான் ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டேன். ഞാൻ എസ്ഐയോട് പറഞ്ഞു സാർ ആ പയ്യൻ കുഴപ്പമില്ല നല്ല പയ്യനാണെന്ന് நான் പറഞ്ഞു. எஸ்ஐயை பார்த்து சொன்னேன், அந்த பையன் நல்ல பையன் தான், பிரச்சனை செய்யாதவன். അപ്പൊ എസ്ഐ പറഞ്ഞു ശരി പാസ് പറഞ്ഞ കേട്ട് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു വിടാന്ന് പറഞ്ഞു. அப்ப அவர் சொன்னாரு, பாஸ் சொன்னீங்கன்ற காரணத்துக்காக அவனை விடுறேன். അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു. அப்படி என் பையன் வீட்டுக்கு வந்தான். ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു நான் வீட்டுக்கு போய் அவனை பார்த்து சொன்னேன், കോള് വിളിച്ചതിന് நீ கால் கூப்பிட்டதுக்கு എസ്ഐ വിളിച്ചതിന് எஸ்ஐ கூப்பிட்டதுக்கு എല്ലാത്തിനും കൂടെ எல்லாவற்றுக்கும் 1500 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. 1500 ரூபாய் பில்லு வந்திருக்கு. അത് അടച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. அதெல்லாம் பில்ல செலுத்திட்டு போ. മര്യാദയ്ക്ക് 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആരാധിച്ചാ പോരെയായിരുന്നാ? ஒரு 100 ரூபாய் தந்து ஆராய்ச்சா நல்லா இருந்திருக்குல்ல. ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையில ഞാനൊരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാം. தீர்க்கதரிசனம் നീ சொல்கிறேன், ഇവിടെ ചെലവാക്കാത്തത് இங்கே நீ செலவு பண்ணாததை നീ വെളിയിൽ ഒത്തിരി நீ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. வெளியே இதனுடைய பல மடங்கு செலவு பண்ண வேண்டி இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ ஆமென், ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി இந்த ராத்திரி வேளையில എന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ നിർത്തുവാൻ வசனத்தை ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. நிறுத்த விரும்புகிறேன். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ உங்களுக்காக ஜெபிக்க അവൻ സകലരും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ அநேகர் விரும்பும்போது അവൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ அந்த ஜெபத்தில் അവർക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകേണ്ടതിന് அவர்களுக்கு நல்ல இருதயம் வரும்படி നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ നിൽക്കണം. நீங்கள் அவர்களோடு உண்மையான இருதயத்தோடு நில்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ ஆமென், ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ രാത്രി ராத்திரி வேளையில കേട്ട വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് கேட்ட வசனத்தை எல்லாம் ഞാൻ ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு ദൈവത്തെ அவர்களை സ്തുതിക്കുകയാണ്. நினைத்து தேவனை துதிக்கிறேன். ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം தேவனுக்கு ചെയ്യുകയാണ്. துதிகளை ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுக்கிறேன். ആരാധനയുടെ വില അറിയണമെങ്കിൽ ஆராதனுடைய மதிப்பு தெரிய നിങ്ങൾ வேண்டுமானால் ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകണം. நீங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு போக வேண்டும். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം கடந்த வருஷம் ഒഡീഷയിൽ പോകാൻ ഇടയായി. ஒடிசா மாநிலத்துக்கு போனேன். ഒഡീഷ അറിയാലോ അല്ലേ? ஒடிசா தெரியும் இல்லையா? ഒഡീഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ്. ஒடிசா என்று சொல்லும் போது கிறிஸ்தவர்களை கொல்லுகிற இடம். ഞാൻ ചെന്ന അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ அது போன பக்கத்து கிராமத்தில் അവിടെ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ കഴുത്ത് വെട്ടിയവര്. அங்க இருக்கிற ஒரு பாஸ்டரோட கழுத்தை ഞാൻ வெட்டினாங்க. ചെല്ലുന്നതിന് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ കൊന്നു. நான் போறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி ஒரு பாஸ்டர் கொன்னு അപ്പൊ இருக்கிறாங்க. ഞാൻ അവിടെ പോകുക. நாங்க போறேன். ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് நாங்க போய் ஃளைட்ல இருந்து இறங்கின பிற்பாடுதான் പാസ്റ്ററെ കൊന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. பாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு வாரம் முன்னாடி கொன்னாங்கன்னு செய்தி எனக்கு தெரியுது. പറഞ്ഞത് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ அது ചെയ്യുമായിരുന്നു. முன்னாடியே சொல்லி இருந்தா டிக்கெட்டை கேன்சல் ஆக എനിക്ക് பண்ணிருப்பேன். ഉയിര് പേടിയില്ലേ? எனக்கு உயிர் பயம் இல்லையா? പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ நான் போன போது ഒരു ദൈവദാസന്റെ വിലയാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ஒரு தேவ ஊழியக்கான மதிப்பை சொல்கிறேன். 4 വണ്ടികളാണ് എനിക്ക് എസ്കാർഡ്. 4 வண்டிகள் பாதுகாப்புக்காக என்னோடு 4 வந்தது. വണ്ടി എനിക്ക് എസ്കാർഡാ. 4 வண்டிகள் எஸ்கார்ட். ഫ്രണ്ടിൽ 2 വണ്ടി, முன்னாடி 2 வண்டி, ബാക്കിൽ 2 വണ്ടി, பின்னாடி 2 வண்டி. ഞാൻ നടുക്ക്. நான் நடுவில் ഞാൻ നല്ല രാജാവിനെ പോലെ പോകുക. நல்ல ஒரு ராஜாவை போல நடுவில் போகிறேன். എന്റെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് അറിയോ? என்னோட எண்ணம் என்ன தெரியுமா? ഏതോ വലിയ പാസ്റ്റർ എന്നാ. நான் பெரிய பாஸ்டர் என்ற ஒரு எண்ணம். എന്റെ ഉയിര് സൂക്ഷിക്കാൻ என்னுடைய ஜீவனை காப்பாற்ற അവർ കിടന്ന് പെട്ട പാട് ഏറെ വലുതാ. அவங்க பட்ட கஷ்டம் ரொம்ப அதிகம். 14,000 കുടുംബമുണ്ട് ആ സഭയ്ക്ക്. 14,000 കുടുംബങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് இருக்கிறது. 14,000 കുടുംബം. 14,000 കുടുംബങ്ങൾ. ആമേൻ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന വലിയ ചർച്ച. ஒரு பெரிய சபை அது. ആ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ പേര് സുഭാഷ് എന്നാണ്. அந்த சபையினுடைய போதகருடைய பேர் சுபாஷ். ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ நாங்க போய் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ട ടീ-ഷർട്ട് ഇട്ട കുറേ ബ്രദർമാരുണ്ടായിരുന്നു. அங்கே கருப்பு வண்ணத்துல டி-ஷர்ட் போட்டு अनेक வாலிபர்கள் இருந்தார்கள். അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടിയായി പോയി. அப்ப எனக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നെഞ്ചു നെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുക. இவங்க அப்படியே நெஞ்சல நிமிர்த்தி நிக்கிறாங்க. അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററുടെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, நான் அந்த பாஸ்டர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து கேட்டேன், അല്ല ഈ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. கருப்பு சட்டை எல்லாம் போட்டு இருக்காங்களா அவங்க யாரு என்னன்னு கேட்டேன். അപ്പൊ ആ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയാ, அப்ப அந்த பாஸ்டர் சொல்றார், ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ബോഡി ഗാർഡാ. இதெல்லாம் பாதுகாப்புக்காக இருக்கிறவங்க. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ബോഡി ഗാർഡാ. இவங்க எல்லாம் நமக்கு பாதுகாப்பு ഈ தருகிறாங்க. ആരാധനയ്ക്കകത്ത് ஏன் அந்த ആരാധனை நடுவில் ക്രിമിനലുകൾ കയറി വരാം, கிரிமினல்கள் வரலாம், ബോംബ് കൊണ്ടുവരാം, வெடிகுண்டோடு வரலாம், തോക്ക് കൊണ്ടുവരാം, துப்பாக்கிகளோடு வரலாம், ആളുകൾ കൊണ്ടുവരാം. கத்திகளோடு வரலாம். അറിയത്തില്ല. தெரியாது நமக்கு. ഞാൻ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ நான் ஜனங்களுக்கு நடுவில் போகும்போது ഇവരെനിക്ക് അപ്പുറം ബോഡി ഗാർഡാ. எனக்கு பக்கத்துல இவங்க பாதுகாப்புக்காக ആ இருப்பாங்க. സഭയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ அந்த சபையில ஊழியம் செய்யும் போது പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു. பரிசுத்தாவியான ஒரு செய்தி சொன்னார். അവൻ ഇതേപോലെ இதை போலவே അവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തും திருவனந்தபுரத்தில் ഇതുപോലെ இதை போலவே ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും இந்தியாவின் பல மூலைகளிலும் മിനിസ്ട്രി ഓപ്പൺ ആയി വരും.
ஊழியம் திறந்து வரும். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் விசுவாசிக்கிறேன். ഈ സഭയിലും இந்த சபையிலும் ഇത്രത്തോളം ജനം കടന്നു വരും. இவ்வளவு ஜனங்கள் வரும். പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം, ஆனா ஒன்று, നിൽക്കുന്നവർ ശക്തിയോടെ നിൽക്കണം, இருக்கிறவர்கள் ஊக்கமாய் இருக்க വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കണം, வேண்டும், உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். അവിടുത്തെ ഒരു ചർച്ചിന് அங்கிருந்த ஒரு சபையில ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമർ அங்க இருக்கிற சபைக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அரசாங்கமே இலவசமாய் தந்திருக்கிறது. ആമേൻ. അത്ര പോലീസ് ഉണ്ട്, அவ்வளவு போலீஸ் இருக்குது, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, எல்லாம் பாதுகாப்புக்கு இருக்கிறாங்க. ആമേൻ. ഞാൻ ഇത് കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. நான் இத பார்த்து ஆச்சரியமா தேவனை துதித்தேன். ആരാധനയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളിടത്ത്, ஆராதனைக்கு இவ்வளவு சுதந்திரமுள்ள இடத்தில் ജനം അനുസരിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ, மக்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும்போது, ആരാധിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സഭകളിൽ, ஆராதிக்க விடுதலை அற்ற இடத்தில் 10,000 കണക്കിന് ജനം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 10,000 மக்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் ஓடி வருகிறார்கள். നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്? நாம் இதில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது. പലരും நம்மில் அநேகர் അരങ്ങട്ട് പോയിരിക്കുകയാ. ஆமென். சோதரம் அரகன் അനുസരണ ഇല്ലാതെ പോയി. நம்ம கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വിളിച്ചാ വരുന്ന വരവ് കാണണം. ஆராதனைக்கு வான்னு சொன்னா கூப்பிட்டா வரும்போது பார்க்கணும். 10 മണിക്ക് വിളിച്ചാ 12:30ക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് കയറും. 10 மணிக்கு கூட்டனா 12 மணிக்கு ஆடி அசைஞ்சு வருவாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ടൂറിന് പോവുകയാണ്. இன்றைக்கு நாளைக்கு ஒரு டூருக்கு போறோம்னு നാളെ வைத்துக்கோ. രാവിലെ ടൂർ പോവുകയാണ്. நாளைக்கு காலைக்கு டூர் போறோம். കറക്റ്റ് 6 മണിക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വരാൻ പറയും. 6 മണിக்கெல்லாம் வந்துருங்கன்னு சொல்றோம். എത്ര മണിക്ക് വരും പാസ്റ്റർ ഇവരൊക്കെ? எத்தனை மணிக்கு வருவாங்க எல்லாரும்? 5 മണിക്ക് വരുമെന്ന് പാസ്റ്റർ പറയുന്നു. ഞാനല്ല, പാസ്റ്ററാ പറഞ്ഞത്. பாஸ்டே சொல்லிட்டாரு 5 மணிக்கு வந்துருவாங்க ஊர் சுத்த. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். സ്തോത്രം. ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ മാത്രം ഒരു കുഴപ്പം. ஆராதனைக்கு வர சொன்னா மட்டும்தான் பிரச்சனை. ആമേൻ. ஆமென். ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് ஆராதனைக்கு வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ഉള്ള തുണി അത്രയും എടുത്തിട്ട് നനയ്ക്കുന്നത്. இருக்கிற ஒரு வாரம் துணியை தூக்கி துவைக்க போறோம். അന്നാണ് വീട്ടിൽ ഫുൾ ജോലി നടക്കുന്നത്. அன்னைக்கு தான் வீடெல்லாம் வேலை செய்யறது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നിങ്ങള് நீங்கள் പഴയ നിയമ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. பழைய ஏற்பாடு கொஞ்சம் வாசிங்க. ആമേൻ. ശബത്ത് നാളിൽ, சாபத்து ஓய்வு நாளில் വീട്ടിൽ പുക പോലും പൊങ്ങരുത് എന്നുണ്ട്. வீட்டுல புகை கூட அடுப்பு கூட பத்த வைக்க கூடாது. വീട്ടിൽ തീ പോലും വെക്കരുതെന്ന് ആമേൻ வீட்டுல പ്രമാണമുണ്ട്. வீட்டுல நெருப்பு கூட பற்ற வைக்க கூடாதுன்னு பிரமாணம் இருந்தது. എന്താണെങ്കിലോ இன்றைக்கோ സകല ആഹാരവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാ വരുന്നേ. எல்லா சாப்பாட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் சர்ச்சுக்கு வருவாங்க. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നുണ്ട് ആരാധിച്ചിട്ട്, இங்க வந்தா நல்லா ஆராதிச்சுட்டு, ചിലരൊക്കെ ഉറക്കം കണ്ട അടിപൊളി. சிலவங்க தூங்குறத பார்த்தாலே பயங்கரமா இருக்கும். അവരോട് ചെന്നിരുന്ന് ഞാനും ഇത്തിരി ഉറങ്ങിയാ മതിയെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. அவங்கள பார்க்கும்போது ஆசையா இருக்கு, அவங்கள மாதிரி நம்மளும் கூட உட்கார்ந்து தூங்கணும். അവര് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോ ആശീർവാദമായി താഴെ ചെന്ന് ചാപ്പാടും തിന്നാ. அவங்க தூங்கி எழும்புறதுக்கு ஆசீர்வாதம் சொல்றது கரெக்டா இருக்கும். முடிச்சு சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. അടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചാപ്പാട് തിന്നാ. மறுபடியும் வீட்டுக்கு போனா ரெண்டாவது சாப்பாடு. சாப்பாடும் சாப்பாடு. ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് താൻ നടക്കുന്നത്. இதுக்காக தான் போகிறார்கள். ആരാധനയ്ക്ക് നീ വില്ലിങ് ആവണം. ஆனா ஆராதனைக்கு நீ விருப்பமாய் மாற வேண்டும். ആരാധനയ്ക്ക് നീ ഒന്ന് മര്യാദ പഠിക്കണം. ஆராதனையுடைய கௌரவத்தை நீ படிக்க வேண்டும். 10 മണിക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 മണിക്ക് കയറിയിരിക്കണം. 10 மணிக்கு ஆராதனை என்றால் 10 மணிக்கு உள்ளே இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. நான் உங்களை துக்கப்படுத்த ഇന്ന് விரும்பல. രാത്രി ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ. ராத்திரி வேளையில சொல்கிறேன், എല്ലാവരിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. யாவரோடு சமாதானம் உண்டாகட்டும். എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. என்னுடைய பிரசங்கத்தை நிறுத்த விரும்புகிறேன். ആമേൻ. സമാധാനം എന്നുള്ളത് சமாதானம் என்பது നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ദൈവം തന്നേക്കുന്നേ. நம்மை போல இருக்கிறவங்களுக்கு வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കേ, கவனிங்க. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ, நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ആമേൻ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന വലിയ സമാധാനമുണ്ട്. பெரிய சமாதானம் இருக்கிறது. അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. அது நமக்கு தெரியாது. പല ജാതികളുടെ വീടുകളും പറയാറുണ്ട്. பல புறஜாதிகள் வீடுகள் இப்படி பேசிப்பாங்க. അവരെ വീട് നോക്കി അവിടെ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും എപ്പോഴും ആരാധനയുമാ. பாருங்க, இந்த கிறிஸ்தவங்க வீட்டுல எப்ப பாரு பாட்டு ஆராதனை நடக்குது. ഇവിടെ മാത്രം വഴക്കും അടിയും ബഹളവും. பாரு நம்ம வீட்டுல மட்டும் எப்ப பாரு சண்டை அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க. പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ, ஆனா நம்ம வீட்டுல நடக்கிறத பார்க்கணும்னா നമ്മൾ പതുക്കെ അവിടെ ചെല്ലണം. நம்ம மெதுவா போய் எட்டி பார்த்தா ഞാൻ ഈ போதும். വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോ நாங்க ஊழியக்காரங்க விசிட்டிங் வீட்டுக்கு போகும்போது എന്റെ വിശ്വാസികൾ പറയും, எங்க விசுவாசிங்க சொல்லுவாங்க, നേരത്തെ പാസ് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് വരാത്തെന്താ? பாஸ்டர் சொல்லிட்டு வரக்கூடாதா நீங்க? ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പോണ ഒരാളല്ല. நான் எப்பவுமே முன்னாடி சொல்லிட்டு போக மாட்டேன். എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല. எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை. എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പോകും. எனக்கு நேரம் கிடைச்சா நான் திடீரென்று അത് போவேன். ദൈവാത്മാവ് ഇന്നടത്ത് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കും. ஆண்டவருடைய ஆவியான் இன்ன இடத்துக்கு வீட்டுக்கு போன்னு சொன்னா உடனே போயிடுவேன். ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ சில வீட்டுக்கு போகும்போது അവരെ വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ്, அவங்க வீட்டுல நண்பர்கள் അവിടുത്തെ കുറ്റീച്ചകളാണ്. குட்டீச்ச
அங்க இருக்கக்கூடிய ஈசல்கள் போல. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ஏன் தெரியுமா? അവർ വീട് വൃത്തിയാക്കത്തില്ല. அவங்க வீட்டை சுத்தமா வைக்க மாட்டாங்க. അവർ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യത്തില്ല. வீட்டை சுத்தமா வைக்க மாட்டாங்க. ആമേൻ. മോൻ വന്ന് പാന്റ് ഊരും. பையன் வந்து பேண்ட் அவுப்பான். കാലുകൊണ്ട് ഒരേറി காலை வச்சு ஒரு அந்த பேண்ட் தூக்கி போடுவான். പാന്റ് അവിടെ കിടക്കും. அந்த பேண்ட் மேல போய் தொங்கும். മോള് ഷോൾ വലിച്ചൊരേറി. மகள் வந்தா ஷாலை தூக்கி போடுவா. ഇവര് വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ஒரு வீட்ல போனா എനിക്ക് ഇച്ചിരി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം. எனக்கு கொஞ்சம் பாத்ரூம் போகணும். അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കിച്ചന്റെ അടുത്താണെന്ന് அப்ப പറഞ്ഞു. அவங்க சொன்ன கிச்சன் ரூம் பக்கத்துல இருக்குய்யா. ഞാൻ ബാത്റൂമിനകത്ത് കയറി. நான் பாத்ரூம் போனேன். എന്റെ മൂക്കൊന്നും പൊത്തി പിടിച്ചില്ല. என் மூக்கை நான் பிடிக்கல. കിച്ചന്റെ അവിടെ കൂടെ വന്നപ്പോ ஆனா கிச்சன்ல வந்தபோது എനിക്ക് മൂക്ക് പൊത്തി പിടിക്കേണ്ടി വന്നു. என் மூக்கை நான் அடைச்சிட்டேன். 3 ദിവസം കൊണ്ട് 3 நாளா ആ വീട്ടിലെ പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല. அந்த வீட்ல பாத்திரம் கழுவல. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട്. இப்படி अनेक குடும்பம் உண்டு. നീ ആമേ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കാതെ நீ மேக்கப் பண்ணி நடக்காம നിന്റെ വീട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. வீட்டை கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணணும். ആദ്യം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. முதலாவது சுத்தமாய் வைக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എല്ലാവരുമായിട്ട് ശുദ്ധീകരണം ആചരിക്കണം. எல்லாரும் சுத்திகரி எல்லாவற்றிலும் சுத்தம் வரணும். ഞാൻ വെള്ളയും വെള്ള ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. நான் வெள்ளை வெள்ளி போட்டுக்கறனால சுத்தம் வந்துச்சுன்னு എന്റെ அர்த்தம் அல்ல. ഉള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. என் உள்ளம் பரிசுத்தமாக வேண்டும். ആമേൻ. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശുദ്ധീകരണം என் ഉണ്ടായിരിക്കണം. வார்த்தைகளிலே பரிசுத்தம் வேண்டும். എന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം என் ശുദ്ധീകരണം. செய்கைகள் பரிசுத்தம் வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി எனவே இந்த ராத்திரி வேளையிலே കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് പറയാം. சபை கூடுதலை ஆமே അനുസരിக்கிறவர்களே യേശു சொல்கிறேன். ക്രിസ്തുവിനെ പോലുള്ളൊരു இயேசுவை போல இருக்கிற ഒരു സമാധാനമുള്ളവനെ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടത്തില്ല. அவரை போல சமாதான தேவன் வேறு ஒருவர் கிடைக்காது. അവനെ കിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. அவரை அடைந்தவர்கள் பாக்கியவான்கள். അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ, அப்பா பிதாவென்று அழைக்க പുത്രത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്ന് புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவியை தந்து നമ്മെ അവൻ സ്വീകരിപ്പാനിടയായി. நம்மை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ആമേൻ. ഒരിക്കൽ പിതാവ് പറഞ്ഞു, ஒரு தடவை தகப்பன் சொன்னார், എന്റെ പുത്രന്റെ കല്യാണം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്, என் மகனுடைய திருமணம் வந்து விட்டது, എല്ലാവരെയും വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. எல்லாரையும் அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു. மிக மதிப்புள்ளவர்களை அழைக்கிறார். ആരും വന്നില്ല. யாரும் வரவில்லை. ആരും വന്നില്ല. யாரும் வரல. കുലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ വന്നില്ല. அங்கே உயர் குலத்தில் உள்ளவர்கள் வரவில்லை. കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവർ വന്നില്ല. வீடுகளில் உள்ளவர்கள் வரவில்லை. അപ്പോ സ്തോത്രം ചെയ്ത പിതാവ് പറഞ്ഞു, அப்ப அந்த தகப்பன் சொன்னார், കുടുംബക്കാർ ആരും വരാത്തത് കൊണ്ട് நான் அழைத்தவர்கள் வராததினால் തെരു വീതികളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. தெரு வீதிகளில் இருக்கிறவர்களை அழைச்சிட்டு வாங்க. പാപികളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஏழைகளை கொண்டு வாங்க. ആമേൻ. കൊലപാതകികളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. பாவிகள் கொலைபாதகம் செய்தவர்களை கொண்டு வாங்க. വ്യഭിചാരികളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. விபச்சாரம் செய்தவர்களை கொண்டு வாருங்கள். കച്ചവടക്കാരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. வியாபாரிகளை கொண்டு வாருங்கள். അതിൽപ്പെട്ടതാ നമ്മളത്രയും. அதிலே உள்ளவர்கள் தான் நீங்களும் நானும். അതിൽപ്പെട്ട നമ്മളവരും. அதிலே உள்ளவர்கள் தான் நீங்களும் അവൻ நானும். നമ്മെ വിളിച്ചു വരുത്തി நம்மை கொண்டு வந்து ഭോജന ആഹാരം തന്ന நல்ல ஆகாரங்களை തന്റെ நமக்கு தந்து പുത്രന്റെ കല്യാണത്തിൽ அவருடைய കുമാരന്റെ നമ്മളെ கல்யாணத்தில் സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ நம்மை ஏற்றுக்கொண்டார் ഇന്ന് என்றால் രാത്രി അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ, ராத்திரி அப்பா பிதாவை എനിക്കും அழைக்க നിനക്കും ഭാഗ്യം തന്ന உனக்கு ദൈവത്തെ எனக்கு ஆண்டவர் பாக்கியம் നീ എങ്ങനെ தந்திருக்கிறாரே. സ്തുതിക്കാതിരിക്കും? எப்படி நான் அவரை துதிக்காமல் இருப்பேன்? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ராத்திரி வேளையிலே നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ഈ സഭ മുഖാന്തരം, இந்த சபையின் மூலம் ഇവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുഖാന്തരം இங்கே நடக்கிற ஜெபத்தின் மூலம் സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. சமாதானம் உண்டாவதாக. ആ സമാധാനം அந்த സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഒഴുകട്ടെ. உங்கள் தேசத்தில் பாய்ந்து போகட்டும். നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒഴുകട്ടെ. நீங்கள் இருக்கிற வீடுகளிலே பரவட்டும். അനേകർ അത് പ്രാപിക്കട്ടെ. அநேகர் அதை அடைந்து கொள்ளட்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പണ്ട് முன்காலத்தில் എന്റെ പാവിയായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ என்னுடைய நான் பாவியாயிருந்த காலகட்டத்தில் ഞാൻ ആമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, റോട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ, நான் ரோடுகளிலே வரும்போது എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കൽ കൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ என் சொந்தக்காரங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்தா അവർ കഥ അടച്ചു കളയും. அவங்க உடனே என்ன பார்த்து கதவை சாத்திடுவாங்க. കാരണം ഞാൻ അഥവാ അകത്ത് കയറിയാലോ, நான் உள்ள அந்த വീட்டுக்குள்ள போயிட்டா, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാ. ஏன்னா நான் அப்பெல்லாம் ரொம்ப கிரிமினலா இருந்தேன். എപ്പോഴും മദ്യപിച്ചാ നടക്കുന്നത്. எப்பவும் குடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். പക്ഷെ ഇന്ന് ஆனா இன்று ഞാൻ അതുവഴി പോയാൽ அந்த வழி போனா അവർ കഥവ് തുറന്നിട്ട് വിളിക്കുക, அவங்க கதவை திறந்து கூப்பிடுவாங்க, ഒന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുമോ. ப்ளீஸ் வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு போ. ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റിയാൽ தேவன் நம்மை மாற்றினார். അതൊരു വല്ലാത്ത മാറ്റം തന്നെയാണ്. பெரிய மாற்றம் நமக்குள் வரும். അതൊരു വല്ലാത്ത മാറ്റം തന്നെയാണ്. பெரிய மாற்றமா இருக்கும். ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല. ஒரு தகுதி சொல்ல எங்களுக்கு இல்லை. ഒരു പാരമ്പര്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല. பாரம்பரிய சொல்ல எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை. ഏറ്റവും ശപിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ കിടന്ന ഞങ്ങളെ, அதிகமாய் சாபத்தில் வாழ்க்கையில் இருந்த எங்களை, തന്റെ രക്തം വില കൊടുത്ത് നമ്മളെ വാങ്ങിച്ചു എങ്കിൽ, அவருடைய இரத்தத்தின் கிரயம் கொடுத்து நம்மை வாங்கினது ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ அந்த പോരാ. தேவனை இப்படி நேசித்தால் போதாது. ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ. அப்படிப்பட்ட தேவனை இப்படி நேசித்தால் போதாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. எனவே தான் நேரமே சொன்னேன். ആമേൻ. അവിടെ മെഡിക്കൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, நான் ஆஸ்பத்திரி ട്രിവാൻഡ്രം ஆஸ்பத்திரியில, ആമേൻ, എസ്പി ഹോസ്പിറ്റലില് எஸ்பி ஆஸ்பத்திரியில ഒരു അപ്പച്ചൻ ആമേൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുക. ஒரு ஐயா ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். അയാൾ വെന്റിലേറ്ററിലായി. அவர் வெண்டிலேட்டர்ல வைக்கப்பட்டார். ഐസിയിലൊക്കെ വന്നു. ஐசியூல வந்துட்டார்.
അപ്പൊ അവരെ മകള് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പോയി. அப்ப அவங்களோட மகள் போய் பில் அடைக்க போனாங்க. ക്യാഷ്യർ കൗണ്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുക. பண கவுண்டர் கிட்ட நான் நிக்கிறேன். അപ്പൊ ഏകദേശം 64,000 രൂപ അടയ്ക്കണം. 64,000 ரூபாய் பில் வந்திருக்கு. അപ്പൊ ഇവൾക്ക് സംശയം വന്ന് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുക. அப்ப இவளுக்கு சந்தேகம் வந்து ஒன்னொன்னுக்கு கணக்கு கேக்குறான். കാരണം അവളൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം. ஏன்னா ஏழை குடும்பம் அவள். അപ്പൊ അവൾ ചോദിച്ചു ഈ ഓക്സിജൻ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? அப்ப அவ கேட்டதுன்னா ஆக்சிஜன் போட்டு பில் போட்டுருக்கீங்க. ഓക്സിജൻ 16,000 രൂപ. அதுக்கு 16,000 ரூபாய். അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ എന്താ 16,000 രൂപ? ஏன் ஆக்சிஜனுக்கு இவ்வளவு பணம் 16,000 ரூபாய் கேக்குறான்? ക്യാഷ്യർ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് அப்ப கவுண்டர்ல இருக்கவங்க சொன்னாங்க എന്റെ അപ്പൻ ശ്വാസം വലിച്ചതിനുള്ള 16,000 രൂപയാ. உங்க அப்பாவுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்து உயிர் சுவாசம் கிடைச்சது இல்லையா அந்தனுடைய விலை அது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുമ്പോൾ பாருங்க நமக்கு எவ்வளவு இலவசமாய் ஆக்சிஜனை தருகிறார். ഒന്ന് ശ്വാസം ഒന്ന് ഇളുത്ത് വലിച്ചോണം. நல்ல சுவாசத்தை இழுத்து விடணும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എന്താണെന്നറിയോ? ஏன் தெரியுமா? ശ്വാസം വിടുവാനും എടുക്കുവാനും நம்முடைய சுவாசம் விடுவதற்கு இழுப்பதற்கும் ദൈവം നമുക്കൊരു കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു. தேவன் நமக்கு கிருபை செய்தார். രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം ராத்திரில நான் சொன்ன வந்த விஷயம் പണത്തിന് നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. பணத்தினால நம்மை விடுவிக்க காப்பாற்ற പ്രതാപത്തിന് முடியாது. വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. பிரமாணத்தை விடுவிக்க முடியாது. കഴിയുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ஒன்றே ஒன்று தான் விடுவிக்க முடியும். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ, இயேசுவின் இரத்தத்தினால் விடுதலை உண்டு. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താൽ, இயேசுவின் வசனத்தினால், അടിസ്ഥാനമായ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ, அப்போஸ்தலருடைய ஜெபங்களினாலே അല്ലാതെ നമുക്ക് വിടുതൽ அதனால ഉണ്ടാകുകയില്ല. தான் நமக்கு விடுதலை வரும். ഈ രാത്രിയുടെ വാക്കുകളെ നിർത്തട്ടെ. ராத்திரில செய்தியை நிறுத்துகிறேன். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. தேவாவி உங்களோடு பேசட்டும். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെടട്ടെ. தேவாவி உங்களோடு பேசட்டும். ഈ രാത്രി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ராத்திரில நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற നിങ്ങളുടെ வசனத்திற்காக ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் வரட்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. உங்க வீட்டிலே உங்க சமாதானம் നിങ്ങളുടെ உண்டாகட்டும். ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു നിത്യ സമാധാനം உங்க വരട്ടെ. வீட்டில் ஒரு நித்திய சமாதானம் வரட்டும்.